하나님이 진행해 나가신다라고 저는 확실히 믿어집니다. 특별히 제가 세계 선교 현장을 많이 이렇게 다녀봅니다. 특히 미국을 자주 가봤습니다. 미국에 가 있는 우리 한국 선교사님들과 목사님들이 많이 있습니다. 그런데 대부분이 한국 사람들 데리고 목회를 이렇게 하고 있습니다. 근데 우리 지영석 선교사님은 제가 이 탄자니아에 와서 보면서 이분이 하나님이 쓰시는 선교사구나라고 생각을 한 게 있습니다. 첫째로 한국 사람이 없어요. 가족 외에는. 그리고 이 탄자니아 현지인들 중심으로 선교 사역을 하고 있는 걸 보면서 이분이 선교사다 하는 생각을 했습니다. 그리고 우리 다이르살렘의 우리 엄텐가 총회장님을 하나님이 붙여주신 걸 보면서 선교 사역을 할 수 있도록 하나님은 보호자를 하나님이 붙이셨구나 하는 생각을 했습니다. 하나님이 아프리카 선교 사역을 위해서 하나님이 우리 엄텐가 총회장님을 하나님이 예비하셨구나 하는 생각을 했습니다. 그리고 제가 그 은베아에 우리 목사님 제가 그 지역에도 가봤습니다. 그리고 제가 키고마에도 가봤습니다. 그리고 제가 케냐에는 자주 갔습니다. 그리고 에티오피아 제가 가봤습니다. 그런데 하나님이 이 탄자니아에 하나님 제 마음을 많이 이렇게 담게 하셨습니다. 특히 케냐나 이런 데는 많은 일을 하고 계시는 선교사님 계시는데 지영수 선교사는 많은 선교사 가운데 제가 만났을 때만 해도 조금 어떻게 보면은 작은 자, 약한 자였습니다. 그런데 하나님은 가장 바르게 하나님이 가장 필요한 일을 할 수 있도록 하나님이 그렇게 인도해 오셨구나 하는 생각을 제가 많이 했습니다. 그래서 제가 하나님께서 제 마음에 이 탄자니아와 아프리카 57개국을 두고 하나님 제 마음에 많은 기도를 하도록 하나님이 인도하시는 것을 제가 많이 느꼈습니다. 특별히 오늘도 제 방에 선교사님 방에 인사로 들어온 우리 렘넌트들을 보면서 하나님의 이 아프리카에 대한 미래를 이렇게 하나님 보게 하셨습니다. 그리고 바라카, 루순구, 마이클 이런 중간 지도자들이 앞으로 장로되고 선교사, 목사 될 사람들이 지속적으로 이렇게 인도받아가는 걸 보면서 이거 하나님이 하시는구나 하는 생각을 많이 했습니다. 근데 오늘 특별히 또 우리 말라위에서 또 우리 콩고 분이신데 지금 코스타디아부란가 거기서 사고 계시는 귀한 목사님들을 만나 뵙게 돼서 참으로 이렇게 감사합니다. 그래서 이 킬리만자로 모시에서 시작된 이 알류를 통해서 말라위와 또 아프리카 57개국으로 올바른 복음 운동이 전달되지는 그런 시작이 됐으면 좋겠습니다.
kuanzia hii RIU hapa Moshi Kilimanjaro kufikia Malawi na hata mataifa yote ya Afrika Mashariki. 그러기 위해서는요, 우리 여기에 모인 여러분들이 정말 여기 RU라고 하는 이 학교에서 하고 있는 내용이 하나님이 원하시고 예수님께서 가르치신 복음과 전도운동의 내용이 맞냐를 여러분 확인하셔야 돼요. Kwa hiyo sasa ya kufikia hapo lazima kila mmoja hakiki yale aliyomo ya kufikia hapo ni kweli au sio kweli kupitia RIU hii. 지금 이 아프리카에 정말로 예수님께서 말씀하셨고 초대교회 마가 다락방에서 시작된 초대교회와 바울을 중심으로 안디옥 교회가 했던 그 전도운동의 흐름이 아프리카 전체를 두고 지금 어디서 시작되고 있는가를 여러분 좀 확인해 볼 필요가 있습니다. Lazima ninyi mtaje kuhakiki huu mkondo wa uinjilishaji wa Biblia ambao ulifanyika kwenye kanisa la kwanza, ile kanisa la Antiokia huko Afrika umeanza wapi na unaflow wapi? 맞다면은 kama ni kweli utahakiki. 하나님은 아프리카 57개국에 이 복음 운동을 정말로 전달해야 되고 해야 될 중요한 제자들을 하나님은 붙이실 것이다. 저는 그렇게 확신하고 있습니다. Mimi naamini Mungu basi kama ni hivyo atatufanisha na wanafunzi kwa ajili ya kufikia mataifa yote 57 ya Afrika. 사람이 뭔 일을 계획해서 하는 게 있고요. Kuna jambo la kufanya kwa kuweka mpango na mtu. 하나님께서 하시는 일이 있어요. Lakini kuna kazi ambayo Mungu anaifanya yeye mwenyewe bila mipango. 사람이 뭔가를 계획해서 일하는 것도 어느 정도 열매는 날 수 있죠. Mwanadamu akipanga jambo fulani kulifanya anaweza kupata matunda fulani akipanga yeye. 그러나 한계가 옵니다. lakini wanakutwa na vikwazo na limitation. 그러나 하나님이 하시는 것은 누구도 막을 수 없습니다. Lakini kitu ambacho Mungu anafanya hakuna yeyote ambaye anaweza kuzuia. 여러분 알다시피 2000년 전에 그 예루살렘의 조그만한 그 마가의 다락방에서 시작되진 하나님의 역사가 아프리카가 여기까지 지금 흘러온 겁니다. Kama ufahamu vile kazi kubwa za Mungu ambazo zilitokea miaka zaidi ya 2000 iliyopita kule kaeneo kadogo pale Max hapa Rome zimekuja zimetembea mpaka Tanzania leo. Amen. 그때 그 시대의 사람들은 그 마가 다락방에 모인 자들을 전부 다 이단으로 봤어요. Watu wa kipindi kile waliokuwa wanafika pale wanafanya kwa Marko wote walikuwa wanazushiwa kama dini ya uongo. 유대인들은 바리새인들, 사두개인들, 서기관들은 전부 다 뭐냐 초대교회를 이단으로 핍박했어요. Hao wote Mafarisayo, Masadukayo na waandishi walitesa kanisa la kwanza kama kanisa la uongo. 특히 또 로마가 일어나 가지고 10명의 형제가 250년간 기독교를 박해했어요. Na sivyo tu kule Rumi kutokea wafalme 10 wakaitesa ile Israeli kwa miaka 250 hivi. 저와 여러분이 하는 일이 정말로 하나님께서 이 시대에 필요하고 원하는 일을 한다면은 처음에는 사람들이 제대로 그 속에 들어오기가 그렇게 쉽지 않을 겁니다. Kama kweli mimi na ninyi tunafanya kazi ambayo Mungu anaitaka kuingia huko haitakuwa kitu rahisi. 지금까지 듣고 알고 경험했던 거와는 좀 다르니까. Ni tofauti na yale ambayo mshawahi kuyasikia na kupata uzoefu kabla ya hapo ndio maana. 지금까지 전통적으로 신학적으로 교단적으로 듣고 왔던 부분하고 뭐가 좀 다르기 때문에 하나님이 예비된 사람이 아니면은 조금 갈등하고 혼란을 겪을 수도 있는 부분들이 있을 겁니다. Sababu mambo ambayo umepokea kiutamaduni ya kitheolojia na kidini itakuwa ni ngumu sana kuingia wewe kwenye ule mpango wa Mungu ambao yeye amekusudia. 왜 못 봤기 때문에. Sababu gani? Hujawahi kuona vitu hivyo, una uzoefu na ndio maana. 실제 하나님의 역사를 못 받고 체험 못 했기 때문에. Hujawahi kuona kiwalisia kazi za Mungu na hujawahi kupata uzoefu wake ndio maana. 그러나 정말로 하나님의 역사를 경험하고 체험한 사람들은 알아들을 수 있겠죠. Wale ambao ushawahi kuona na kupata uzoefu wa kazi za Mungu wanaweza kuelewa moja kwa moja. 또 정말로 그 흐름 속으로 들어오도록 예비한 사람에게는 하나님의 성령께서 깨닫게 하시겠죠. Wale ambao Mungu amewaandaa kuingia kwenye ule mkondo kwa Roho Mtakatifu, Mungu atawasaidia wagundue mambo haya. 그래서 이번에 제가 강의를 화수목금 4번을 제가 이렇게 하게 될 겁니다. Kipindi hiki mimi nitatoa lecture zangu 4 Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. 4번에 제가 모든 것을
다 이야기하기에는 시간적으로나 여러 가지가 좀 애로가 있겠죠. Na vitu vingi vya kuweza kuongea yote sasa nikawa na makosa hapa na pale katika kuongea mambo yote ambayo nataka niongee. 그래서 정인 강사들이 따라왔어요. Ndio maana nimekuja na walimu mashahidi wangu wamenifuata hapa na mimi. Amen. 제가 강의한 내용들이 본인과 본인 교회와 현장에 실제로 어떻게 성취가 되었는가를 간증할 정인들이 같이 왔어요. Nimekuja na mashahidi wale ambao wamesema kutoka kwangu jinsi ambavyo wanafanya kwenye makanisa yao na wanapata uzoefu gani. Nimekuja nao hapa. 그래서 여러분들이 그들의 사람들의 말을 듣지 말고 그들이 하는 말을 통해서 정말로 저 말이 성경적이 맞나라고 여러분 확인하셔야 돼요. Lazima ninyi muhakiki yale wanayofanya na kuyatenda, je, ni ya kibibilia au la? Msiangalie mambo yao. 그렇다면은 분명히 여러분과 여러분 교회와 여러분 나라에도 동일한 응답과 증거는 일어나야 될 겁니다. Kama hivyo basi kazi hizo pia zitawafikia ninyi, vile zenu na hata nchi yenu zitafika zote huko. 그래서 제가 서론에 그 이야기를 조금 해보겠습니다. Ndio maana mimi nitajaribu kuongea kwenye utangulizi kidogo iliyoelewa. 그리고 이 알류를 이 킬리만자로 모시에서 시작을 했고 또 이제 지금 진행이 되고 있잖아요. Sasa hivi rais kisha kuanza kwa Moshi Kilimanjaro na inaendelea. 그래서 이 알류를 하는 이유가 뭘까요? Sababu ya kufanya na hiyo itakuwa ni nini? 여기 모인 여러분들이 훈련받고 난 뒤에 여러분 지역으로 돌아가서 어떤 일이 일어나야 될까요? Ninyi mara baada ya kupata mafunzo hapa mkurudi kwenye maeneo gani, mambo gani yanapaswa kutokea? 고린도전서 1장 10절에 바울이 고린도 교회에 한 말입니다. Maneno ambayo yanasema Paulo wa Korinto wa kwanza 1:10. 교회가 분쟁이 있고 교회가 쉽게 말하면은 갈라진 그런 고린도 교회에 바울이 한 말이에요. Maneno ambayo yanaongea Paulo kwenye kanisa la Korinto pale ilikuwa lina migongano na magombano. 그래서 첫 번째로 같은 말을 해라. Kitu cha kwanza niwaambia semeni neno moja, muwe na neno moja. 그래서 알위에서 훈련받은 여러분들이 여러분 지역으로 돌아가서 실제로 뭐냐 같은 메시지가 전달돼야 되는 거예요. Kwenye mara baada ya kumaliza rayu, kirudi makwenu, nasema wote muwe na usemi mmoja, neno moja. 정말로 하나님이 필요라고 원하시는 원 메시지가 아프리카 57개국 전역으로 흩어져야 돼요. Lazima ninyi basi msambae kwenye maeneo yote ya Afrika mara baada ya hapo. 그래서 여러분들을 하나님이 먼저 부르신 겁니다. Ndio maana Mungu amewaita ninyi kwanza. 그래서 여러분을 통해서 여러분 교회로, 여러분 교단으로, 여러분 나라로 하나님이 필요라고 원하시는 메시지가 전달되는 그 일이 일어나야 됩니다. Lazima ile jambo lile message kufikia kwenye makanisa yenu, hata nchi yenu, jambo hilo liweze kutokea. 교회 안에도 왜 문제가 생길까요? Hata kanisani kwa nini matatizo yanatokea? 하나님의 종이 메신저 목사님이 전달하는 말이 성도들의 삶의 현장에까지 바르게 전달이 안 되니까 문제가 오는 거예요. Matatizo yanatokea kwa sababu maneno ambayo mchungaji anahubiri madhabahuni kwa washirika yanafikia, lakini hayawezi kufika mpaka kwenye mashamba yao, ndio maana matatizo yanatokea. 목사님이 강단에서 전하는 말이 정말로 성도들 개인 삶의 현장에까지 전달돼야 되는 데는 중요한 역할을 해야 될 사람이 있습니다. Kuna mtu ambaye anatakiwa afanye kazi ya muhimu ili maneno ambayo mchungaji anaongea yawafikie wale watu binafsi na mpaka mashamba yao. Kuna mtu wakati anahitajika pale. 그 사람들이 중직자입니다. Wale watu ni viongozi wa kanisa. 그 중직자들이 지역 현장에서 지역에 있는 성도들과 후대들에게 그 목사님의 강단의 메시지를 잘 적용시켜 줘야 됩니다. Lazima watu katikati viongozi wa kanisa waweke utekelezaji wa hii message kwa washirika wao na kule kwenye mashamba ya Bwana kwenye maeneo yao. 자, 그런 입장에서 그런 눈으로 제가 킬리만자로 모시 우리 최승규 사님 교회를 볼 때는 하나님이 인도를 지금 받아 나오고 있다 하시는 걸 보거든요. Kwa mtazamo huo, kwa maneno haya naweza kuona hapa Kilimanjaro kwa Mshauri Choi kuna uongozi wa Mungu ambao naweza kuona. 제가 한 5, 6년 전에 왔을 때 봤던 그 제자들이 지금 그대로 지금 함께 인도받아가는 걸 보면서 아, 이거 하나님이 하시는 은혜다라고 제가 확신했어요. Ingawa wanafunzi miaka 5 na 6 iliyopita ambao walikuwa pamoja na Mshauri Choi na mpaka sasa bado wapo ndani naye, naona hiki kitu ni Mungu mwenyewe anakifanya, sio rahisi. 그 여정을 가면서 하나님이 제자들을 든든히 세워가고 계심을 제가 이렇게 확인하고 있습니다. Na kule ambako Mungu anakufanya kuimarisha hawa wanafunzi kwa imara pamoja naye. 그래서 이 알위에서 하고 있는 강의 내용이
정말로 성경에 있었고 예수님이 말씀하셨고 초대교회가 indo받았던 그 내용이 맞냐를 이번에 오신 여러분들은 다시 한번 확인하시기 바랍니다. Huu ni muda wa ninyi kuhakiki ambayo yote nitaongea kwamba yapo kwenye Biblia na Yesu ndio aliyeongea. Kwa ni muda wa ninyi kuhakiki vitu hivyo ambavyo vilifanywa sawa sawa na kanisa la kwanza. 맞다면은 Kama ni kweli, 여러분이 지금까지 이 알류를 만나기 전에 듣고 배우고 해왔던 부분에 대한 전환이 좀 필요하겠죠. basi tutahitaji turning point ya yale ambayo mshakuyasikia, kuyapata na kupata uzoefu kwayo kabla mjafika hapa. Basi hiyo 왜 나와 교회와 실제로 이 아프리카에 하나님이 원하신 일이 일어나지 않는가를 여러분 빨리 확인하셔야 돼요. lazima ninyi muhakiki kwa nini mambo ambayo Mungu anataka yatokee kwangu na kwa kanisa langu na hapa Afrika, kwa nini yatokee? Muhakiki hicho kitu. 그래서 저는 아프리카를 살리는 가장 빠른 길은 뭐냐? 지도자를 살리는 겁니다. Kitu cha kwanza cha kuiokoa Afrika ni kumwokoa kiongozi kwanza. 특히 뭐냐? 목사들이 살아야 돼요. Hasa wachungaji lazima wapone, wawe hai kwanza. 정말로 목사들이 이 아프리카에 하나님이 필요로 하는 바른 복음을 말하는 일들이 일어나야 된다고. Lazima mambo ya kuelezea injili kamili kwa wachungaji yatokee hapa Afrika. 그래서 신학교가 중요합니다. Ndio maana theolojia seminari ni muhimu. 그래서 목회자와 신학생들을 훈련시키는 일이 저는 아프리카에 가장 중요하다고 봅니다. Ndio naona huko Afrika jambo la seminari na kuwalea, kuwafundisha hawa wachungaji ni la muhimu kuliko vitu vingine vyovyote. 그리고 그 일을 할 수 있는 중직자 훈련이 필요합니다. Nahitaji mafunzo ya viongozi wa kanisa mara baada ya hapo. 그리고 미래를 이어나갈 후대 렘넌트를 키우는 게 가장 중요해요. Na pia kitu cha kingine kinachofuata cha muhimu zaidi ni kulea remnant ambao wataendeleza kitu hiki kwenye vizazi vijavyo. 그 일을 전달하는 장소가 알주다. Eneo la kupeleka na kulelea kitu hiki ni hapo ulipo raio. 그래서 이 킬리만자로 모시 이 알류는 아프리카 57국 전역에 하나님이 가장 필요로 원하시는 복음과 성경적 전도 운동의 흐름을 전달하는 중요한 셈의 근원이 돼야 됩니다. Hapa lazima iwe sehemu ya muhimu hapa raio ya kupeleka ile mambo ambayo Mungu anayataka Afrika yote, mataifa 57. Injili kamili na ujulishaji wa Biblia. 에스겔서 37장을 여러분 읽어보셨겠죠. Najua mshauri kusoma Ezekiel 37. 성전 문지방에서 흘러나온 물이 흘러가는 모든 곳마다 다 살리는 역사가 일어난 겁니다. Kazi za kuokoa kila kitu zilitokea mara baada ya yale maji kutembea na kupita kila sehemu, yale maji yalikopita yaleta uhai kwenye kila eneo yalikopita. 만약 이 알류에서 하나님이 이 아프리카 57국에 정말로 필요한 흐름을 전달한다면은 하나님은 여기를 축복하시겠죠. Kama kweli basi RIU ni sema ambayo Mungu anataka huu mkondo uweze kufikia Afrika, basi lazima Mungu ataibariki tu hii RIU hapa. 여러분 구약 성경에 Kwenye Agano la Kale jamani, 엘리야를 아실 겁니다. mtakuwa mnamfahamu Elia. 그리고 엘리사를 아시지요. Mtakuwa mnamfahamu pia Elisha, si ndio? 엘리야와 엘리사를 통해서 하나님은 도단성 운동을 일으켰습니다. Mungu alisababisha zile harakati za Dothan kupitia Elia na Elisha kule. 구약 시대에 처음으로 선지 성도들을 키우는 일이 일어났어요. Kwa mara ya kwanza kwenye Agano la Kale jambo la kuwakuza manabii lilitokea. 그리고 Baada ya hapo 그 일을 하도록 돕는 오바다 같은 그런 중직자가 일어났어요. na pia viongozi wa kanisa kama kina Obadia walitokea ambao walikuwepo kwa ajili ya kusaidia jambo hilo. 그리고 수냄 여인, Na pia walikuwa na safari za ziara kutembea huko. 사르밧 가부, Mwanamke wa Sereta kule. 자 이런 인물들이 모여지기 시작한 겁니다. Haya mambo yakaanza kuonekana. 그래서 시작되신 게 뭐냐? Kilichoanza pale ni nini? 선지 성도들 키우는 도단성 운동이 일어나게 됩니다. Harakati za Dothan za kukuza manabii zikaanza kutokea. 그 도단성에 Kwenye zile harakati 하나님은 어떤 일을 이루셨습니까? Mungu alifanya jambo gani pale? 불말과 불병거를 하나님 동원하셨습니다. Mungu alihusika nao kwa moto na kwa 하나님이 하나님의 나라에 이루시는 주의 사자와 주의 천사와 주의 불말과 불병거를 하나님 그 보내가지고 도단성을 하나님 지키셨습니다. Mungu alitunza na kufanya harakati ya Dothan kwa kupeleka malaika na jeshi lake la mbinguni kufanya kazi pale. 저는 지금도 이 장소에 그 구약 시대에 하나님이 움직이셨던 주의 사자들과 주의 천사를 하나님 지금도 움직이신다. 저는 그렇게 봅니다. Mimi napenda kusema Mungu anafanya hivyo kupeleka malaika na jeshi lake la mbinguni kufanya kazi. Hata sasa hivi kama alivyofanya Agano la Kale kipindi kile, hapa pia Mungu anafanya na vile. 우리의 눈에 보이지 않는데 믿음으로 저는 믿습니다. Biblia inasema kwa maana mimi ninaamini kwa imani, naamini kwa hakika. 지금도 이 자리에
하나님의 보좌의 능력이 지금도 임하는 시간입니다. Hata sasa hivi ni muda wa nguvu za kisinzi cha Mungu kutokea mahali hapa tulipo. 하나님은 여러분은 지금 여기 킬리만자로 모시에 와 있는데 하나님은 지금도 말라위에 하나님은 지금도 아프리카 57개국에 동일하게 역사하실 수 있는 분입니다. Ingawa ninyi mko hapa lakini Mungu ni mtu ambaye anafanya kazi hivyo hivyo sasa hivi huko Malawi na Afrika mataifa yote 57. Amen. 시공간 초월의 역사죠. Anafanya kazi za kuvuka muda na nafasi. 그리고 하나님은 여러분이 이곳에 있는데 앞으로 237 5천 종족에 복음의 빛이 비춰지는 역사가 지금도 동일하게 일어나고 있는 겁니다. Lakini ninyi ingawa mko hapa Mungu anafanya kazi hizo hizo za kuangaza nuru yake kwa mataifa 237 pamoja na yale makabila 5000 anafanya kazi hivyo hivyo. 그 축복 속에 있는 곳이 지금 이 모임이고 알비입니다. Eneo la hizo baraka ambalo tunafanyika ni ninyi hapo Ayubu ndipo sasa. 그래서 여러분이 어디에 오든지 어디에 모일 때 여러분 의미를 알고 영적인 눈을 열고 여러분 알고 오면은 축복이 다르죠. Baraka zitakuwa tofauti kifahamu unatoka wapi na uko wapi na kwa nini uko hapo. Baraka zako zitakuwa tofauti. 저는 그걸 알기 때문에 비행기를 20시간 타고 기쁜 마음으로 이곳에 옵니다. Mimi ndio maana kufahamu hivyo nimesafiri mbali mrefu kupanda ndege masaa 20 na kitu kufika hapa. Kufahamu 비행기 그냥 안 타주더라고요. ndege haipandiki nimeona ndege. 비행기 표를 사야 돼요. Lazima ununue tiketi ya ndege. 그러면 돈이 들어요. Na pia pesa lazima ziende. 시간, Muda, 건강, afya. 다른 데 중요한 모든 스케줄 뒤로 제치고 와야 돼요. Sio zangu zote lazima niziache zingine nije heti mahali fulani. 그럴 가치가 있냐? Thamani hiyo ipo. 그럴 가치가 있기 때문에. Kwa sababu gani thamani hiyo ipo ndio maana nimethubutu kufanya hivyo. Amen. 절대 가치를 아니까. Kwa sababu nafahamu ile thamani kamilifu ndio maana. 내 삶의 우선순위가 바뀌는 거죠. Kwa sababu gani kipaumbele cha maisha yangu kimebadilika ndio maana. 여러분들도 이 자리에 왜 와 있습니까? Hata ninyi jamani kwa nini mko hapo? 이런 의미를 알고 와 있는 사람에게는 하나님이 분명히 역사하시겠죠. Mtu ambaye anafahamu maana yake lazima Mungu anafanya kazi na yule mtu hapo. 하나님이 여러분에게 모자라고 부족하지만 저를 통해서 하나님이 여러분에게 필요한 말씀을 하나님이 주실 것이다. 저는 그게 믿어요. Mimi naamini ingawa sote wadhaifu na ninyi pia lakini naamini Mungu atatupa neno lake kupitia mimi muda huu. Amen. 서론입니다. Utangulizi. 그래서 여러분들은 성경의 흐름을 잘 아셔야 됩니다. Lazima ninyi mfahamu vizuri mkondo kwenye Biblia. Mkondo. 제가 말씀드린 대로 Kama ninavyowaambia kwenye namba moja, 정말로 구약에는 Agano Jipya kule 엘리야와 엘리사를 통한 도단성 운동이 제가 볼 때 최고 축복의 시대였어요. mimi naona ulikuwa ni msimu wa baraka zaidi ambao uliletwa ile harakati ya Dothan kupitia Elia na Elisha. 그 시대는 가장 악한 시대예요. Ule msimu ulikuwa ni msimu muovu kuliko misimu mingine yote. 여러분 알다시피 Kama mnavyofahamu, 북쪽 이스라엘의 7대 임금이 아합이죠. kulikuwepo na waovu kama wa misimu 7 hivi. 그 아합의 부인이 이세벨입니다. Na yule mke wa Ahabu yule mfalme alikuwa ni Yezebel. 그러니까 거짓 선지자라고 힘을 합해가지고 진짜 뭐냐 복음을 막고 전도 운동을 막은 가장 악한 시대였어요. Kwa ni msimu mwovu ambao hawa waliungana na manabii wa uongo wakasema wapinge injili na uinjilishaji. 그 시대에 하나님은 엘리야를 불렀고 엘리사를 불렀어요. Kwenye ule msimu Mungu anamuita Elia na anamuita Elisha. 그리고 그 흐름을 전달할 실천 제자를 하나님은 준비해놨다가 만나게 하셨어요. Pia Mungu akawaandaa wanafunzi 7,000 akawakutanisha na hawa kwa ajili ya kufanya jambo hilo. 그 일에 오바다 같은 인물은 죽음을 무릅쓰고 굴에다가 선지 생도들을 100명을 먹이고 쉽게 말하면 도왔어요. Kwa ile jambo hilo Obadia aliwatunza na kuhifadhi manabii kama 100 kwenye pango kule, akawalisha na kuhifadhi akithubutu watapotoa nafsi na uzima wake. Obadia. 그래서 하나님은 정치를 뒤바꿨습니다. Mungu akabadilisha siasa wakati ule. 왕을 뒤바꾸는 역사가 있어요. Kazi ya kubadilisha mfalme zikatokea wakati ule. 나는 그 시대에 진짜 하나님이 역사하신 시대다 그렇게 보고 있어요. Mimi naona msimu ambao Mungu kweli alifanya kazi. 복음 전할 주의 종들이 계속해서 준비되고 키워지는 그런 시대예요. Msimu ambao watumishi wa Bwana kuelezea injili na kuendelea walikuwa wanalelewa na kukuzwa wakati ule. 그 흐름 속에 렘넌트 그 흐름의 복음을 받은
렘넌트 한 명 있었어요. Kulikuwa na mtu mmoja ambaye alipokea injili kwenye ule msimu, 아랍 나라에 포로대가 갔어요. kwenye ile nchi ya Ahab. 열왕기하 5장에 보면 나오죠. Ukiangalia kwenye Wafalme wa Pili inaelezewa kule. 아람이라는 나라에 국방부 장관택 때는 나만이라는 장군의 집에 식모살이 하고 있었어요. Kwenye ile nchi ya Shamu kule alipokuwepo Naamani jemedari, kuna mtu alifika kule. 그런데 이 어린 애가 복음을 들은 겁니다. Lakini huyu mfanyakazi mdogo alikuwa amesikiliza injili. 그 나만 집에서 식모살이 하고 있는 거예요. Alikuwa anafanya kazi kama dada wa ndani pale kwenye nyumba ya jemedari Naamani. 일을 제대로 했겠지요. Nadhani alifanya kazi vizuri huyu binti pale. 그래서 뭐냐? 기도했겠지요. Nadhani pia alimwomba Mungu pale. 그러다 보니까 이 아랍 나라 군대 장관 나만이 문둥병 환자라. Lakini akagundua huyu jemedari wa jeshi la Shamu huyu Naamani ana ugonjwa wa ukoma. 그러니까 그 어마어마한 권력을 가지고 자기에게 와진 저주를 해결을 못 받고 있는 거예요. Alikuwa na mamlaka makubwa lakini alishindwa kuzuia laana ambazo zilikuwa zinamkuta. 어느 정도냐? 자기 나라 왕에게 이야기하고 왕이 책임지고 고쳐주려고 할 정도로 중요한 인물이에요. Ni mtu wa muhimu ambaye alikuwa na uwezo wa kuongea na mfalme na kufanya marekebisho na mfalme huyu. 근데 답이 없어. Lakini hakuwa na majibu. 그때 그 게지바이가 나만 장군의 부인에게 이야기를 했어요. Wakati yule binti anamwambia mke wa Naamani jemedari, 사마리아에 계신 선지자에게 가면은 이 병이 고침을 받을 수 있다. ukienda kwa nabii ambaye kule Samaria atamponya ugonjwa huo. 그 오만 방법을 동원해봐도 답이 없던 이 나만이 부인을 통해서 그 이야기를 듣게 된 거예요. Huyu Naamani ambaye alijaribu kwa njia nyingi, kwa pesa nyingi, alisikia hizo habari kupitia mke wake. 이래가지고 사마리아에 있는 엘리사에게까지 가게 된 겁니다. Akafika mpaka kwa Elisha ambaye alikuwa kule Samaria mwisho wa siku. 이 엘리사가 대단한 주의 종이에요. Huyu Elisha ni mtumishi hodari sana wa Bwana. 만약에 여러분 같으면은 Kama mngekuwa ni ninyi 여러분 교회에 kwenye kanisa lenu, 국방부 장관이 만약에 여러분 교회를 방문한다. kama waziri wa ulinzi anakuja kwenye kanisa lako siku hiyo, 어떻게 되겠어요? ungefanyaje? 난리 나겠지요. Ingekuwa ni hatari, 정치꾼들은 이제 아마 난리 나겠지요. ingekuwa ni hatari kwa wanasiasa. 우리나라 국방부 장관이 아랍 나라 국방부 장관이 Huyu waziri wa ulinzi wa nchi ya Shamu 우리 집을 오게 됐다. anakuja nyumbani kwetu, anakuja nyumbani kwetu. 우리나라에 대한민국에 국방부 장관만 와도요. 미국 국방부 장관만 와도 우리나라 난립니다. Akija tu waziri wa ulinzi wa nchi yetu au wa kule Marekani, tayari nchi yetu nzima inakuwa kwenye mtafaruku. 그런데 이 엘리사는요. Lakini huyu Elisha 나가보지도 않아요. hata hakwenda kumpokea, 의전 같은 거 없어. hata hakwenda. 종을 보냈어요. Alimpeleka mtumishi wake kule, 종을 보내가지고 peleka mtumishi wake tu kule, 요단강에 가서 7번 목욕해라. nenda kumwambie akanawe mara 7, kaoge mara 7 kwenye mto wa Yordani. 그러니까 이 나만이 열받았어요. Huyu Naamani akapata hasira, 돌아가려고 해요. alitaka kurudi. 그냥 돌아가면 어떻게 되겠죠? Angerudi tu, unadhani mambo yangekuwaje? 아람이 이스라엘을 그냥 두겠어요? Unadhani hao Waisraeli hao wa Shamu wangemwacha? 전쟁이 나거나 뭔가 어려움이 오겠죠. Magumu ingekuja au vita fulani ingetokea. 그런데 Lakini 하나님이 예비한 사람은 그 옆에 사람도 축복하시는가 봐요. Mungu alikuwa amebariki kwa sababu alikuwa na mtu ambaye mwandaa pale pembeni yake. 그 나만을 따라왔던 종이 Mtumishi ambaye alikuwa afuatana na Naamani. 아니 목욕하라는데 뭐 나쁩니까? Akamwambia hivi kuoga kwani ni kitu kibaya? 이래가지고 요단강에 목욕하러 갔어요. Mara baada ya kuambiwa hivyo akaamua kwenda mto Yordani kuoga. 목욕을 하려면 옷을 다 벗어야 돼. Jamani, ili uoge lazima uvue nguo zote. 어마어마한 계급장 다 떼야 돼. Lazima uvue vyote. 그것도 7번 목욕해야 돼. Na si hivyo tu, uoge mara 7. 6번까지 했는데도 안 나. Ameoga mpaka mara 6 bado hajapona. 7번 해야 돼. Mara ya 7. 7번째 목욕했는데 깨끗하게 나왔어. Alipooga mara 7 akasifishika katakasika. 무슨 말이죠? Maana yake ni nini maneno haya? 저는 여러분들이 엘리사가 가지고 있는 그 복음에 대한 진짜 답을 여러분이 갖고 있다면은 아프리카 바르게 치유해야 됩니다. Kama mna injili kama Elisha alikuwa nayo, basi mtaweza kuiponya hii Afrika kwa usahihi mkifanya.
아프리카를 바르게 보는 눈을 가진 목사가 일어나야 돼요. Lazima mchungaji ambaye anaweza kutazama Afrika kwa macho ya usahihi atokee. 진짜 아프리카의 문제가 무슨 문제인지를 바르게 아는 목사들이 일어나야 돼요. Lazima atokee mchungaji ambaye anaweza kugundua na kuona matatizo ya Afrika halisia ni yapi, hawezi kutokea. 아프리카를 향한 하나님의 절대 계획을 아는 목사가 일어나야 돼요. Lazima atokee mchungaji ambaye anaweza kuona mapenzi kamili ya Mungu yanayoelekea Afrika. 우리는 가난하니까, Sisi kwa sababu sisi ni maskini, 우리는 kwa 연약하니까, sababu sisi ni dhaifu, 우리는 할 수 kwa 없고, sababu sisi hatuwezi, 우리는 안 되고, sisi haiwezekani. 그런 여러분의 생각과 마음을 갖고 있어가지고는 절대로 세계 보고만 못해요. Kamwe hatutaweza kufanya ulishauri. 그 엘리사가 Kwa huyo Elisha 복음을 가지고 있다는 게 어떤 건지를 엘리사는 아는 거예요. kuwa na injili ya Elisha maana yake ni kwamba alikuwa anafahamu kila kitu. 대통령도 해결 못해. Hata rais asingeweza kufanya. 국방부 장관도 해결 못해. Hata waziri wa ulinzi asingeweza kufanya. 그 누구도 해결할 수 없는 문제. Matatizo ambayo yote yule asingeweza kuyatatua. 그 문제의 답을 가지고 있는 엘리사. Elisha ambaye alikuwa na majibu ya yale matatizo. 그러니까 왕이 아버지여 그랬다니까. Ndio maana akamwita mfalme baba. 여러분 지역의 시장, 여러분 지역의 도지사가 여러분을 보고 아버지여 할 만큼 여러분 영권이 있어야 돼요. Mimi nasema mwana mamlaka ya roho katika vyombo vya hata mkuu wa mkoa akikuangalia akuite baba. 여러분 지역에 있는 한 사람을 바르게 살려야 돼요. Lazima ninyi muokoe mtu mmoja kwenye eneo fulani kwa usahihi. 제가 여러분에게 강의하러 오기 전에 Kabla sija huku kwa 카톡이 하나 왔어요. nilipewa message moja kwenye kakao. 필리핀 선교사가 제게 카톡이 왔어요. Missionary mmoja kutoka Filipino alitumia mimi kakao. 거기에 있는 마약 중독자 한 명 때문에 상의할 일이 있는데 전화가 가능하냐 연락이 왔어요. Ananiambia na jambo la kuzungumza na wewe kwa sababu kuna mtu ambaye anasumbuliwa na madawa ya kulevya huku, je, naweza nikazungumza na wewe? Aliniuliza. 근데 지금 강의 중이니까 나중에 통화하자 했어요. Nikamwambia kwa sababu sasa hivi nipo nafundisha, tuongee wakati mwingine. 그 마약 중독자 한 명을 통해 가지고 가는 데마다 이 마약 중독자 예수 믿고 변화됐다라고 막 떠들었어요. Anatembea kule na kule anawaambia watu huyu mtu wa madawa ya kulevya amempokea Yesu, amebadilika. 그러니까 사람들이 막 은혜를 받았어요. Kwa naambia tu watu wamepata neema. 그러니까 데리고 다니면서 그 사람을 간증 세우고 사람들이 은혜를 막 끼쳤다고 생각했죠. Kadhani kwamba amesimamisha mbele za watu, huyu mtu anapotoa ushuhuda basi watu wanapata neema sana. 근데 이 친구 또 옛날로 돌아가거든요. Lakini huyu rafiki mara baada ya hapa anarudi tena kwenye hali yake ya zamani. 실망되겠지요. Singevunjika moyo, anavunjika moyo huyu. 그 이제 감당이 안 되겠지요. Siwezi kustahimili. 나가라 했겠지요. Anaweza kuondoka. 그 마약 중독자도 제게 연락이 왔어요. Moja kwa moja nikapata mawasiliano na yule mtu ambaye anatumia madawa ya kulevya moja kwa moja kwangu. 다른 데서 가서 좀 훈련받게 해달라. Akasema naomba nipeleke sehemu nyingine nipate mafunzo. 그 선교사가 그 마약 중독자를 제대로 받겠어요? Unadhani huyu missionary amemtazama kwa usahihi huyu mtu wa madawa ya kulevya kwamba aende sehemu nyingine akapate mafunzo? 자기는 도와준다고 도와줬겠죠. Yale kumsaidia angekuwa ameshamsaidia. 자기는 잘하는 거라고 생각했죠. Yeye anadhani kwamba yale aliyofanya amefanya vizuri kwa. 그 마약 중독자 한 명이 예수 믿는 걸 통해서 Kupitia huyu mtu ambaye anatumia madawa ya kulevya kumwamini Yesu, 많은 사람에게 은혜를 끼치고 있다고 생각했죠. yeye basi anadhani kwamba watu wengi wamepata neema kupitia jambo hili. 자기 교회 부흥도 될 수 있겠다고 생각했죠. Yeye anadhani pia hata kwenye kanisa lake kungetokea uamsho fulani. 그건 안 됩니다. Haiwezekaniki. 저는 아프리카를 진짜 마음에 사랑합니다. Kweli Afrika naipenda ndani ya moyo wangu. 특히 아프리카를 살리도록 부르심을 받은 목사님들에게 진짜 제 가슴으로 여러분에게 부탁합니다. Sasa wachungaji ambao umeitwa kwa ajili ya kuiokoa Afrika, naomba ndani ya moyo wangu. 지금 여러분 나라의 문제가 무슨 문제입니까? Matatizo sasa hivi ya nchi zetu ni matatizo gani? 뭐가 필요합니까? Mnahitaji nini huko kwenye nchi zetu? 여러분이 지금까지 목회하고 전도하면서 한 사람을 바르게 여러분이 살릴 수 있었습니까? Je, mlikuwa na uwezo wa kumwokoa mtu mmoja na kummarisha tangu mmefanya uchungaji wenu mpaka sasa hivi hapo? 그래서 하나님이신 예수님은 그렇게 하지 않았어요. Je, huyu Yesu ambaye ni Mungu hakufanya hivyo. 이 도단성 운동이 결국은 또 중단됐어요. Hizi harakati za Dothan zikaenda kusimama mahali fulani. 이 전도 운동이 이 올바른 복음과 전도 운동이 또 시간이 지나면서 또
흘러가 버렸어요. Muda ulivyopita hizo harakati za uinjilishaji na injili zikasimama tena mahali fulani. 그래서 여러분 알다시피 Kama mnavyofahamu, 이스라엘은 아수르에 Israeli kule ni Waashuru. 멸망당했어요. Waliangamia mwisho wa siku. 북쪽 이스라엘. Ile Israeli ya kaskazini. BC 586년에 Kule BC kama miaka 500. 남쪽 유다 Kule Yuda ya kusini BC 721년에 바벨론에게 또 망했어요. waliangamia pia chini ya Babeli. 남쪽 유다 이스라엘의 마지막 왕은 시드기야입니다. Na yule wa mwisho mfalme wa Yuda alikuwa ni Hezekia. 바벨론 왕이 포로로 끌고 가면서 자기 아들 왕 아들 둘이를 왕포원 앞에서 죽였어요. Wakati anawachukua kupeleka mateka akawaua watoto wawili wa mfalme kule. 그리고는 왕의 눈깔 뽑았어요. Akatoa macho ya mfalme. 눈 뜨고 있을 때 자기 아들이 죽었어요. Wakati anafungua macho yake wanawe wakawa wamekufa. 그리고 눈깔 뽑혔어요. Akang'olewa macho yake. 그리고 천리길을 끌려갔어요. Akapelekwa kuangamiza. 그래서 이스라엘을 멸망받았어요. Waisraeli wakaangamia kule. 왜 그랬을까요? Kwa nini mambo yalitokea wakati ule? 여러분 아프리카에 진짜 문제가 뭔가를 아셔야 돼요. Lazima ninyi mfahamu matatizo halisia na ya kweli ya Afrika ni nini. 아프리카에 진짜 필요한 복음이 뭔지를 여러분 아셔야 돼요. Lazima ninyi mfahamu injili ambayo Afrika kweli inahitaji ni injili ya namna gani. 자, 그런 가운데 Katikati ya hayo mambo 그리스도께서 오셨어요. Yesu akaja kwenye ile nyakati. 하나님이 사람의 몸을 입고 오셨어요. Mungu akaja akiuvaa mwili wa mwanadamu. 성육신. Mungu ambaye ni roho, ni mwili na ni roho. 하나님이 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셨어요. Mungu akavaa mwili wa mwanadamu akaja kwenye huu ulimwengu. 그리스도께서 오셔서 Kristo akaja 3년간 그분은 공생의 사역을 하고 가셨어요. akafanya huduma yake kwa miaka 3. 특히 열두 명의 사도 훈련시키고 갔어요. Sasa akatoa mafunzo ya wanafunzi 12 au mitume 12 wachungaji kwenye mabanda. 70인 중직자 70인을 세워놓고 갔어요. Na akaimarisha viongozi wa kanisa 70. 그래서 120명이 그리스도를 통해서 실제 뭐냐 훈련받고 그들로 통해서 시작된 교회가 마가 다락방 교회 초대교회입니다. Na mwisho wa siku kanisa ambalo liliachwa la watu 120 ambalo Yesu limarisha ni kanisa la kwanza, kanisa la wafalme. 자, 예수님은 한 사람을 어떻게 훈련시켰는가? Yesu alitoaje mafunzo kwa mtu mmoja? 예수님은 한 사람을 어떻게 쉽게 말하면은 치유하고 훈련했는가? Yesu alifanyaje mtu mmoja na alimpaje mafunzo yeye? 그래서 그 120명을 남겨놓고 갔는데 그 120명이 로마를 뒤집고 그 시대에 복음화했습니다. Ndio maana hao 120 aliowaacha waliinjilisha Rumi na walipindua Rumi. 그래서 오늘 이 자리에 와 계신 목사님들이 말씀을 통해서 내가 그리스도를 통해서 어떻게 내가 변화되어지고 치유되어지는가에 대한 증거를 여러분 갖고 계셔야 돼요. Wachungaji wa Mungu mahali hapa lazima muone zile shuhuda ambazo mmebadilishwa nazo kupitia Kristo na kupitia neno la Mungu. Ninyi mmebadilikaje, mmepataje mabadiliko? 그거를 여러분은 또 교회 중직자나 교회 제자들에게 전달해야 되니까. Ndicho nasema pia mkipeleke kwa viongozi wenu wa kanisa kwa neno la Mungu. 여러분이 바르게 변화됐다면은 여러분을 통해서 또 다른 사람이 살아나겠지요. Kama ninyi mmebadilika kwa sahihi, basi hata watu wengine basi watapona, watakuwa hai, wataonyesha hayo mabadiliko yenu. 아프리카에 있는 목사님들이 과연 여러분 교회가 과연 여러분 교회에 와 있는 한 사람을 하나님이 쓰실 수 있는 사람으로 우리가 바르고 수 있었냐가 중요한 날입니다. Tulikuwa na sio muhimu kwamba sisi tuliweza kubadilisha mtu mmoja au kanisa na mahali fulani, sio kitu cha muhimu. 그래서 예수님은 이렇게 말씀하셨어요. Ndio maana Yesu alizungumza namna hii. 이 훈련 받은 사람을 너희는 그랬어요. Ndio maana wao ambao walipata mafunzo wanaita ninyi na 마태복음 28장 16절에서 20절이죠. Mathayo 28:16 20. 성육신 하시고요. Alikuwa ni mwili na ni roho. 십자가에 죽으시고요. Alikufa pale msalabani. 부활하신 주님이 Huyu ambaye alifuka huyu Yesu 성천하시기 전에 kabla hajapaa kwenda mbinguni. 주신 말씀입니다. Neno ambalo alitupa sisi. 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아라. Niendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 Wabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. Wafundisheni kuyashika yote niliyowaamuru. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. Tazameni nitakuwa nanyi pamoja siku zote hata ukamilifu wa dahari. 너희는 가서 Ninyi enendeni, namba 2 ndogo, enendeni 제자 삼아라. kawafanye kuwa wanafunzi, namba 3 ndogo, namba 4. 그러면 세례를 주고 Na pia muwape ubatizo, namba 4. 가르쳐 지키게 하라. Mufanye kuyashika. 제 생산. 자, 예수님이 하신 이야기입니다. Haya ni maneno ambayo Yesu alizungumza. 그리스도 되시는 예수님께서 사람의 몸을 입고 오셔서 3년간 공생애를 하셨어요. Huyu Yesu ambaye ni Kristo alivaa mwili wa mwanadamu, ambaye ni Mungu, akafanya kazi ile huduma yake kwa miaka 3. 그래서 예수님은 변하지 않을, 무너지지 않을 한 사람을 세웠어요. Yesu alimfundisha mtu mmoja ambaye asingetereka wala asingeanguka. 12명의 사도, Wale mitume 12, 70명의 중직자. wale viongozi wa kanisa 70. 그거 남겨놓고 주님은 가셨는데 로마가 뒤집어졌어요. Aliwacha tu hawa akaondoka, lakini Rumi ilipinduliwa na hawa. 아프리카가 Hii Afrika 이렇게 돼야 되겠죠. inapaswa ifanywe hivyo pia. 그러려면은 Ili tufikie hapa, 그 일을 할 수 있는 주의 종들이 중요하겠죠. wale watumishi wa Bwana wanaweza kufanya kazi, basi ni muhimu hawa. 여기 중요한 내용이 있겠지요. Haya hapa yaliyomo basi ni ya muhimu. 도대체 예수님은 제자를 불러가지고 무슨 훈련을 통해서 사람을 바꾸었는가? Hivi kweli Yesu mara baada ya kupita wanafunzi wake alibadilisha wanafunzi wake kwa yaliyomo yapi? 그게 이 알류에서 전달돼야 될 내용입니다. Haya ni yaliyomo ambayo yanatakiwa yawe relayed kwenu ninyi wanadamu. 아프리카를 치유할 수 있고 살릴 수 있는 내용을 여러분이 갖고 있냐는 겁니다. Kwa swali ni kwamba je, ninyi mnayo haya yaliyomo ya kuponya na kuokoa hii Afrika? Swali liko hapo. 성경에 있어요. Biblia 예수님은 그렇게 하셨어요. Biblia inaeleza kwamba Yesu alifanya hivyo. 그러면 지금까지 아프리카에 복음 들어오고 난 이후 지금까지 이 아프리카의 목사님들과 신학교에서 한 사람을 예수님이 변화시켰던 것처럼 변화시키는 내용을 과연 여러분이 전달 받았냐는 겁니다. Yale yaliyofika sasa Afrika yameweza kuwafikia ninyi na yameweza kuwabadilisha ile injili ambayo ilifika je, sasa imeweza kuleta mabadiliko kwenu. Ni swali la ninyi kujiuliza. 자, 그러면은 Kama ni hivyo basi, 예수님이 남기고 가신 초대교회, kanisa la kwanza ambalo Yesu liliacha akaondoka, kanisa la kwanza namba 3. 특히 베드로 중심의 마가다락방 교회, Sasa kanisa la Marko pale juu ambalo lilikuwa la msingi wa Petro. 그리고 스데반의 환란을 인하여 흩어진 자들이 모인 교회가 안디옥 교회죠. Kanisa la Antiokia ambalo lilifanyika mara baada ya wale waliotawanyika kwa ile dhiki. 바울 중심의 바울과 안디옥 교회. Paulo pamoja na kanisa la Antiokia ambalo liko chini ya msingi wa Paulo. 자, 이들을 통해서 Kupitia hawa 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 복음 전거되는 일들이 일어났어요. haya mambo ya injili kuthibitishwa kuanzia Yerusalemu, Yudea, Samaria yote hata mwisho wa nchi yalitokea. 자, 예수님이 직접 훈련시킨 제자가 베드로입니다. Petro ni mwanafunzi ambaye alipewa mafunzo moja kwa moja kutoka kwa Yesu. 그럼 예수님은 베드로를 어떻게 훈련시켰을까요? Sasa Yesu alimpaje Petro mafunzo? Alimfundishaje? 자, 그때 바울은 없었어요. Wakati ule Paulo hakuwepo. 그 바울은 부활하신 주님을 만났어요. Lakini Paulo alikutana na Bwana aliyefufuka. 성령께서 역사하시는 하나님을 만났어요. Alikutana na Mungu ambaye alifanya kazi kwa uwezo wa Roho. 그러면 성령께서 바울에게 어떻게 역사하셨고 뭘 깨닫게 하셨을까요? Roho Mtakatifu alifanyaje Paulo agundue? 지금 제가 이 내용을 다 이야기하기는 시간과 더 다른 어떤 부분들이 좀 필요할 겁니다. Nahitaji muda na baadhi ya vitu kuweza kuelezea yote yaliyomo kwetu. 그래서 여러분들이 이 알류에 귀한 시간 내고 여러분 오셨는데 Ninyi mmekuja hapa Rayu, mmetoa muda wenu ni wa thamani huo. 정말로 여러분이 이 알류를 통한 하나님의 음성을 여러분 진짜 듣고 가시길 바랍니다. Lazima ninyi msikie sauti ya Mungu kipindi kupitia Rayu hii. Kipindi mwenu nyumbani. 예수님이 베드로를 고기 잡고 있던 베드로를 불렀잖아요. Yesu alimuita huyu Petro ambaye alikuwa ni mvuvi wa samaki. 나를 따라오너라 내가 너희로 사람을 업어 되게 하리라. Nifuate nami nitakufanya wewe kuwa mvuvi wa watu. 마태복음 4장 19절이죠. Mathayo sura ya 4. 그 마태복음 28장에는 부활하신 주님이 베드로를 보고 온 천하에 다니며 모든 족속으로
복음 전하라고 얘기했어요. Na kwenye sura ya 28 anamwambia aende kwa mataifa yote kwenye maeneo yote awaelezee watu injili. 자, 부르고 alimuita 파송입니다. alafu anamsimika. 중간에 훈련시킨 내용이 있겠지요. katikati hapo basi yapo yaliyomo ya mafunzo ambayo alipewa Petro. 예수님이 제자 베드로를 불러가지고 파송하기까지 눈에 보이지 않게 베드로를 변화시킨 시간이 있겠지요. kulikuwa na muda ambao aliutumia kumbadilisha Petro kabla hajamsimika, muda usioonekanika kwa macho mbele ya Petro. 베드로의 무엇을 변화시켰습니까? Angebadilishaje Petro huyu sasa? 자, 여러분 바울을 아시죠? Jamani, tunamfahamu Paulo? 유대인입니다. Huyu ni Myahudi. 그냥 유대인 아닙니다. Sio tu Myahudi wa kawaida. 바리새인입니다. Huyu ni Farisayo. 바리새인 아닙니다. Sio tu Farisayo. 그 중에 특별히 사내들인 공의원입니다. Yeye ni Farisayo mkuu kabisa. 6천 명의 바리새인 중에 70명인 사내들인 공의원이에요. Na yeye alikuwa ni kati ya wale 70 kati ya watu 6,000 alikuwepo kule. 나면서 로마 시민까지 자예요. Tangu kuzaliwa alikuwa na uraia wa Rumi. 세계 3대 문학 도시 중에 하나인 길리기아 다소 출신이에요. Alikuwa amezaliwa kwenye tamaduni tatu za dunia. 그 시대 최고의 학자 가마리엘의 수제자예요. Alipata kufundishwa na Gamalieli ambaye alikuwa ni mwalimu mkuu sana wa kipindi kile. 율법 학자입니다. Alikuwa ni msomi wa sheria. 그가 스데반을 돌로 쳐 죽였어요. Huyu alimuua Stefano kwa mawe. 그리고 본격적으로 교회를 박해하려고 공문을 받아가지고 다메섹으로 가고 있던 중이었어요. Pia alikuwa amepata ruhusa ya serikali kwenda Dameski kulitesa kanisa. 그에게 주님이 나타났습니다. Kwake Bwana alitokea. 그때 사울이 이야기합니다. Wakati ule Sauli anaongea, 주여 니시 오니까. 주여 니시 오니까. Bwana ni nani wewe Bwana? 나는 네가 박해하는 예수니라. Ni mimi Yesu ambaye wewe unaniudhi. 그 말 한마디에 바울이 뒤집어졌어요. Kuna neno moja tu Paulo 왜 그럴 수 있다고 생각합니까? unadhani kwa nini angeweza kujua? 도대체 바울이 알고 있던 하나님, Huyu Mungu ambaye Paulo alikuwa anafahamu. 그 바울이 율법학자로 알고 있었던 여호와 하나님, Huyu Bwana Mungu ambaye alikuwa anafahamu, huyu Paulo ambaye alikuwa ni mtu wa kisheria. 본인이 알고 있던 율법 구약, Sheria ambayo alikuwa anazifahamu yeye za Agano la Kale. 그거와 부활하신 주님과 다메섹에서 만나신 그 만남이 어떻게 바울을 그렇게 뒤집을 수 있었을까요? Hayo mambo na yale ambayo tunakutana nayo kule Dameski, kitu gani kingemgeuza yeye? 그 주님을 만난 바울이 어떤 삶을 살았습니까? Huyu mtu ambaye aligeuzwa, huyu Paulo aliishi maisha gani baadaye? 하나님의 성령께서 바울을 부르셔서 바울을 어떻게 변화시켰습니까? Mungu mara baada ya kumita Paulo kwa Roho Mtakatifu alimbadilishaje na alimwimarishaje Mungu? 그 바울이 가는 곳마다 하나님은 지역 나라를 살릴 제자를 예비했어요. Mungu alikuwa amemwandaa Paulo ili kila eneo atakalokwenda na kila nchi aweze kuiokoa. 그게 사도행전입니다. Hicho ni kitabu cha Matendo ya Mitume. 그게 바울의 1차, 2차, 3차 선교 여행입니다. Hiyo ni safari ya kwanza, pili na tatu ya Paulo ya umisheni. 성경 아시겠죠? Tunafahamu umisheni. 제가 지금 성경 60권 전체 흐름을 이야기하는 것이고 Mimi naelezea sasa hivi Biblia vitabu 66 vyote mkondo wake. 이 내용을 Haya ndiyo 좀 안에 깊은 내용을 제가 따로 여러분에게 한번 이야기할 수 있는 시간을 만들어 보려고 기도하고 있습니다. naomba Mungu nipate muda wa pembeni kidogo wa makini zaidi niwaelezee kwa undani haya yaliyomo. Ya. 하나님이 허락하시면 하고 가고 허락 안 하시면 그냥 가고 Mungu akiruhusu nitawaambia, asiporuhusu nitaondoka. 최성규사 하는 거 보고 Nitamwambia missionary hao hapo hichi kitu tambo yeye. 오늘 점심 먹고 난데 어디 한 군데 가는데 가서 거기서 가서 하는 거 보고 Mara baada ya chakula cha mchana leo kuna sehemu tutaenda ataangalia jinsi tunavyofanya kule. 네 번째입니다. Namba 4. 자, 알유입니다. Hii ni RU. 여기 여러분이 와 있는 알유. Hapo mpo sasa hivi ni RU. 제가 첫 번째 알유로 왔습니다. Mimi nilikuja kwa mara ya kwanza huko RU. 당장 처음 시작할 때 알유 처음 시작할 때부터 제가 왔습니다. Tangu nilipoanza mara ya kwanza nilikuja. 일차 제가 왔다 갔죠. Mara ya kwanza, safari ya kwanza nilikuja, namba moja ni safari ya kwanza. 그리고 제가 2차 때 우리 엄텐가 총회장님 계시는 다이르살렘, 은베아, 키고마 제가 순회를 했습니다. Pia safari ya pili nilipokuja nilifanya ziara kutembelea kule Mbeya, Dar es Salaam na Kigoma. Nilipokuja safari yangu ya pili. 제가 3차 때 왔습니다. Mara ya tatu nikaja. 3차 때 올 때는 Wakati nakuja safari ya tatu, 제가 킬리만자로 모시 도지사 그다음에 시장 제가 만났습니다. nilikutana na wakuu wa wilaya wa hapa Moshi na mkuu wa mkoa wa hapa Moshi. 그래가지고 Mara baada ya kukutana nao, 마약 중독자들이 모여 있는 시설에 제가 시장님 모시고 갔습니다.
Nikatembezwa kwenye sehemu ambayo ina facilities za kuwalea watu ambao wanatumia madawa ya kulevya kama soba fulani. 그 시장님 본 앞에서 마약 중독자에게 복음 전했습니다. Nikamwelezea yule mtumiaji wa madawa ya kulevya injili mbele ya huyu mkuu wa mkoa wa wilaya. 그래서 마약 중독자의 진짜 문제가 뭔가를 제가 시장님이 알도록 제가 복음 전했습니다. Nikamwelezea huyu mkuu wa wilaya matatizo halisia ya mtu wa madawa ya kulevya. 그래가지고 이 킬리만자로 과학고에 500여 명의 학생들을 모아놓고 중독에 대한 문제를 이렇게 학생들에게 전달하는 일들이 일어났어요. Na pia mambo ya kupeleka elimu ya kuzuia madawa ya kulevya kwa wanafunzi kama zaidi ya 500 kwenye shule pamoja ya sayansi Moshi Technical tuliweza kufanya. 그리고는 Baada ya hapo 코로나 터져서 못 왔어요. mara baada ya hapo nikashindwa kuja. 그래서 우리 루순가하고 우리 바라카 여기 있는 제자들이 직접 과학고등학교에 저희들이 했던 내용을 제자들이 전달했어요. Sisi tulishindwa moja kwa moja Baraka na Lusungu yale ambayo tuliyafanya wale kwenda kuyapeleka badala yetu moja kwa moja kwenye shule ya sayansi. 요게요. Hivi vitu 제가 그냥 한 번, 두 번, 세 번 왔다 간 거 아닙니다. mimi sio tu kuja mara moja sema mbili mara tatu na kuondoka kirahisi hapana. 제가 세 번 왔다 갔다 할 때는 Mimi napokuja mara tatu 예수님이 하셨던 이 흐름을 제가 그대로 이렇게 전달하고 왔습니다. mimi nilikuja kupeleka huo mkono ambao Yesu alifanya moja kwa moja yeye mwenyewe. 그래서 제가 확인하고 왔습니다. Ndio maana nilikuja tu kuhakiki. 그러니까 이번에 4차입니다. Sasa hivi nimekuja safari yangu ya 4 namba 4. 근데 이번에 하나님이 탄자니아를 넘어 말라위에서 오셨습니다. Kipindi hiki kwa safari ya 4 Mungu amezidisha amtukutanisha na Malawi hapa. 그러면 이 킬리만자로 모시에서 일어났던 일들이 이제는 뭐냐? 다른 나라로 확산되는 시간표입니다. Maana ni mambo ambayo yalianza kwa Moshi Kilimanjaro imeanza kuenea kwenye nchi zingine, tafsiri yake ni hiyo. 그래서 그 시간표를 아니까 제가 사실 왔습니다. Sababu nafahamu ratiba kweli ndio maana nimeweza kufika huko. 그러니까 하나님이 거기에 필요한 말씀을 하나님 제게 주시겠지요. Basi Mungu angenipa mimi message ambayo inahitajika huko neno lake. 그래서 실제 성경에 있었던 예수님과 바울과 초대교회가 실제로 했던 그 내용을 제가 여러분 좀 더 깊이 있는 이야기를 지금 기도하면서 생각을 하고 있습니다. Kweli naomba Mungu na nawaza kuelezea kwa undani zaidi yale ambayo Yesu alifanya kinapoona na kanisa la kwanza. 그래서 오늘 namna ya kuelezea kwa undani zaidi. 첫 시간입니다. Leo ni muda wa kwanza. 그래서 오늘 여러분의 RU를 처음 오셨고 또 RU 훈련받고 있는 여러분이 다시 한번 이 RU에 여러분이 어떤 의미와 축복이 있는지를 아시고 여러분 한 달간 집중하시기 바랍니다. Jambo la kwanza kwa leo ufahamu kwamba RU ina baraka gani, ina elimu hivi, muweze kupata baraka kwa mwezi mzima huu unaoanza. Mfahamu tu kwanza ni namna gani hapa. 그래서 예수님과 초대교회 바울과 그 흐르는 메시지가 똑같았어요. Message ya Yesu kanisa la kwanza na Paulo ilikuwa ni moja. Shauri walikuwa ni 그 moja. 말은 이번 이 탄자니아 킬리만자로 모시에 RU 훈련받은 여러분들이 예수님이 필요로 하고 초대교회 바울이 했던 그 메시지가 여러분의 교회와 현장에도 전달돼야 된다. Maana ni message ile ambayo Yesu alifanya na Paulo alifanya hiyo hiyo. Ninyi kwa kanisa yenu ifike hivyo hivyo message ni moja. 그래서 RU를 통해서 훈련받은 여러분들이 가는 곳마다 뭐냐? 같은 말을 해라. Kwa ninyi ambao umepata mafunzo hapa ya RU kila sehemu mnakwenda moja na nia moja mnashauri moja kwenye neno lote ambalo tunakwenda mtakaporudi nyumbani. 제 이야기를 하라 이 말 아닙니다. Simaanishi muongee maneno yangu mazungumzo yangu huko. 성경이 말하는 Mambo ambayo Biblia inaeleza. 그리스도께서 하셨고 Mambo ambayo Kristo mwenyewe aliyafanya. 초대교회가 했던 Mambo ambayo kanisa la kwanza lilifanya. 그 메시지를 Ile message 여러분들이 여러분 지역으로 돌아가서 해라 이 말이에요. ndio maeneo yenu muifanye hiyo. 그 역할을 하는 플랫폼이 RU다. Platform ya kufanya mambo hayo ni RU. Amen. 그러려면 여러분이 아셔야 될 게 있어요. Ili kufikia hapo kuna jambo ambalo ninyi mnapaswa kulifahamu sasa. 아프리카의 진짜 문제가 뭐냐? Hii matatizo ya Afrika ya kweli na halisia yatakuwa ni yapi? 자, 수만 가지의 문제가 있습니다. Matatizo ya aina nyingi yatakuwepo. 수만 가지의 문제가 아니라 Matatizo sio aina nyingi, hapana. 여러분들은 유일한 문제로 볼 수 있어야 돼요. Lazima muweze kuyaona matatizo pekee ya upekee ambayo yapo Afrika. 그러니까 문제 보는 눈이 같아야 돼요. Lazima macho yenu ya kuona matatizo yafanane wote. 하나님이
인간의 문제를 보는 눈이 있을 겁니까? Macho ya Mungu ya kuona matatizo ya mwanadamu si yatakuwepo? 인간들이 자기 문제를 보는 입장이 있을 겁니까? Si yatakuwa kuwepo kwenye mtazamo wa mwanadamu mwenye kuona matatizo yake? 아프리카 사람들은 돈이 없어. Waafrika wanasema eti hamna pesa. 우리는 못 배웠어. Sisi hatujasoma, hatujaenda shule, wanasema hivyo. 우리는 강대국에 우리는 거의 압제당했어. Sisi tulitawaliwa na kukamatwa na mataifa yenye nguvu. 그게 문제로 볼 수 있겠죠. Unaweza kuona kama hayo ni matatizo. 자, 하나님이 아프리카를 바라보는 눈이 있을 겁니까? Macho ya Mungu yatakuwepo yanayotazama Afrika hivi, eh? 하나님이 아프리카를 바라보면서 보고 계시는 문제가 있을 겁니까? Matatizo ambayo Mungu atakuwa anayatazama kwa matatizo anapotazama Afrika, si ndio? 또 아프리카에 사는 사람들이 자기들 입장에서 자기들의 문제는 뭐다라고 말하는 게 있겠죠. Basi yatakuwa pia matatizo ambayo Waafrika wanaoishi huko wanadhani kwamba ni matatizo ni haya na yale. 그래가는 일이 안 되는 거예요. Ndio maana mambo hayaendi. 그래서 하나님이 인간을 보면서 참 인간의 문제를 아시고 하나님 그게 하나님이 답을 줬는데 인간들은 그게 답이 안 되는 거예요. Mungu ameangalia wanadamu ambao matatizo yao na mapa majibu, lakini wanadamu hawaoni ile matatizo ambayo Mungu ameshaona na mapa majibu. 그래서 다 틀리는 거예요. Kwa maana wote wanakosea. 하나님이 여러분 나라와 여러분 교회를 바라보면서 여러분의 문제를 보면서 주시는 답이 있거든요. Kwa jibu ambalo Mungu ametupa sisi kuangalia makanisa yenu na nchi yenu lipo. 그래서 정말로 하나님이 예비된 목사, 하나님이 예비된 사람은 여기에 다 부딪히게 돼 있어요. Mtu ambaye ameendelewa na Mungu na mchungaji ambaye ameendelewa na Mungu lazima tu atakutana na hicho kitu sawa sawa. 내 성공, Sio mafanikio yangu. 다른 동기 목적이 있는 사람은 Wale ambao wana motivation zingine na vitu vingine. 지금 제가 하는 이런 말들이 별로 매력이 없을 수도 있어요. Haya ambayo naongea sasa hivi huenda yasiwavutie. 왜? Kwa nini? 자기 동기가 있으니까. Kwa sababu gani? Watu wana motivation zao. 뭐 당장 눈에 보이는 뭔가 막 와야 동기 충족이 되는데 Wanataka waone tu vitu fulani vitokee mbele ya macho yao basi motivation zao zitimilike. 당장 뭐가 내 눈앞에 내게 뭐가 와지는 게 없는 것처럼 보이거든요. Wanataka kuona tu kitu fulani kimetokea ingawa kitu lakini bado pia hawaoni kama kitu kipi. 그러니까 처음에 제자들도 예수님 만나가지고 모든 걸 버리고 따랐잖아요. Ndio maana sasa hivi tunaona wanafunzi wa Yesu walitupa vyote wakamfuata Yesu, ndio? 아, 이 예수라는 청년을 통해서 뭔가 우리나라 이제 쉽게 말하면은 뒤집을 수 있겠다. Basi kwa kumfuata Yesu sasa tunaweza tukaipindua nchi yetu tukafanya mapinduzi. 이 예수가 왕 되면은 우리는 이제 한 자리 차지한다. Huyu Yesu akishakuwa mfalme sisi lazima tukamate nafasi fulani za juu. 그런데 그리스도께서 어느 십자가 못 박혀 죽었어. Lakini siku moja ghafla Kristo akasulubiwa akakubali msalabani kwa ajili yetu. 자기의 모든 동기가 다 무너져, Motivation zao zote zikafa pale zikaisha. 다 흩어져 버려. Wote wakatawanyika. 오늘 이 자리에 계시는 여러분 중에 한 명이라도 하나님이 지구를 보면서 아프리카를 보면서 다 보시는 문제를 여러분이 같이 볼 수 있어야 돼요. Lazima ninyi mmoja kuona tatizo moja kama Mungu anavyoliona anapotazama dunia na anapotazama ulimwengu, muwe na macho yale yale. 그래야 하나님이 이 아프리카와 우리 인간에게 주신 답이 여러분에게도 답이 돼요. Kuna hiyo jibu ambalo Mungu amelitoa kwa mwanadamu na kwa Afrika litakuwa jibu lenu pia hilo hilo. 자, 사람에게는 드러난 문제가 있잖아요. Kwa mwanadamu kuna matatizo ya kutokea jamani, si ndio? 그건 이제 어떻게 보면 이제 결과지요. Ndio ni kama matokeo tu. 육신적인 부분이죠. Maana yake ya kimwili kwenye mabana. 마약 중독, 알코올 중독, 게임 중독, Uraibu wa gemu, madawa ya kulevya, sijui pombe, 도박 중독, uraibu wa kamari, 음란 중독, uraibu wa ngono, 이혼, kuachana, uraibu huo, 폭행, kushambuliana, 살인, kuuana, 자살, kujiua. 육신적이고 다 드러난 결과지요. Haya ni ya kimwili na ni matokeo tu. 이게 문제가 아닙니다. Haya sio matatizo. 그는 드러난 결과입니다. Haya ni matokeo tu yanayoonekana mwisho wa siku. 아까 제가 얘기했던 필리핀에 Kama nilivyowaambia hapa kule 그 마약 중독자 yule mtu wa uraibu wa madawa ya kulevya. 계속 주기적이고 반복적일 수밖에 없는 그거는 결과예요.
hii hali yake ya mambo yake kujirudia na kutokea bila kukatika, haya ni matokeo tu. 주기적이고 반복적으로 그런 결과가 올 수밖에 없는 다른 문제가 있어요. Tatizo lingine ambalo kwa hilo haya mambo hayana budi kujirudia na kutokea mara kwa mara. 감춰진 문제 있어요. Matatizo ya kufichika. 감춰진 문제. Matatizo ya kufichika. 특히 요거는 이제 감춰졌다는 말, 다른 말로 말하면 숨겨져 있죠. Kufichika mara nyingine ni kwamba hayaonekaniki. Ya kusitirika. 딱 숨겨져 있어요. Yamesitirika hiyo. 특히 뭐 아프리카 민족들은 사람들은 그 어떻게 보면 이제 노예로 팔려간 어떤 유럽이나 강대국에 대한 이런 쉽게 말하면 이제 상처들이 다 숨겨져 있을 수 있겠죠. Sasa huenda wakawa Afrika wana mateso mengi ya kufichika kwa sababu waliuzwa Ulaya na Marekani kule kama watumwa. 감춰지고 숨겨져 있는 부분에 가장 중요한 키가 쉽게 말하면 이제 정신 문제죠. Haya ni matatizo ya kiakili ambayo yamesitirika au yamefichika tunaita. 정신 문제의 키가 상처입니다. Na kiini cha matatizo ya kiakili ni majeraha pamoja na 이 상처는 악한 동기를 만들어내기도 합니다. haya majeraha yanatengeneza motivation ambayo ni ovu kwa mwanadamu. 이 상처를 가지고 있다 보면은 Ukiwa na haya majeraha, 생각을 틀리게 해요. mawazo yanakujia fulani. 그러면 상한 감정, 마음이 자꾸 감정이 상해요. Hisia zako na moyo wako unaharibika tu mara kwa mara. 요 부분들을 통해서 일어나지는 게 있죠. Kupitia maeneo kuna jambo ambalo linatokea sasa. 뭔가 생각과 마음이 분열되고 멸망받을 수 없는 쪽으로 자꾸 집착이 가죠. Unashangaa moyo na mawazo yako vinakwenda kwenye kutawanyika na unaenda kudanganywa mara kwa mara kwenye kitu fulani. 이런 것들이 다 숨겨져 있어요. Haya yote yamefichika. 요거는 오래된 거예요. Haya yamekaa kwa muda mrefu. 요거는 가문 배경으로 역사적 배경으로 오래돼 있어요. Yamekaa muda mrefu kupitia familia zenu na kupitia ukuaji wenu. 자, 이스라엘이 Waisraeli hawa 솔로몬 이후에 나라가 두 개로 갈라지잖아요. mara baada ya Suleiman nchi igawanyika sehemu mbili. 솔로몬의 아들 Huyu mwana wa Sulemani 여로보암 Yeroboamu 그리고 또 르호보암 pia Rehoboamu 나라가 두 개 갈라져요. nchi inagawanyika sehemu mbili. 그래서 결국은 이 르호보암으로 말미암아 시작된 북쪽 이스라엘 Mwisho wa siku hii nchi ambayo ilianzishwa na Rehoboamu Israeli ya kaskazini. 그들은 그들만의 또 종교에 빠지지요. Hata hawa bado watumbukia kwenye udini. 아수르가 그들을 잡아가지고 전 세계 노예로 팔아버렸어요. Waashuru wakakamata hawa wakawapeleka utumwani dunia nzima. 그리고 전 세계에서 잡아온 노예를 이스라엘 여자들하고 혼혈 결혼을 시켰어요. Na wakakamata watumwa wa nchi zingine wakawafunganisha ndoa na Waisraeli. 그래서 북쪽 이스라엘이 완전 망해버렸어요. Kwa Israeli ya kaskazini kangamia kabisa. 남쪽 유대, 남쪽 유다, 이스라엘 사람들은 북쪽 이스라엘 사람들을 개취급했어요. Hawa wa kusini hawa wa Yuda hawakuweza kufahamu ya wale wa kaskazini. 거기에 대한 상처 많았겠지요. Wakikuwa na majeraha mengi sana ile eneo. 상처. Majeraha walikuwa nayo mengi. 이 상처라는 게 해결이 안 되면은 그게 여러 가지로 드러나죠. Majeraha yasiposhughulikia yanatokea kwa namna nyingi sana. 분노. Hasira. 그 분노를 폭발하지 못하면은 뭔가 쉽게 말하면 또 막 우울증. Hii hasira isipolipuka mtu anakuwa na msongo wa mawazo fulani. 이런 걸로 정신 문제가 계속 오는 거죠. Na kupitia jambo hilo matatizo yakija yanakuta mtu mara kwa mara bila kukoma mwisho. 그 지금 시대는요. Msimu huu sasa hivi 분노가 조절이 안 됩니다. hasira za watu haziwezi kukontrolika. 그 분노 조절 장애. Watu wana udhaifu kukontrol hasira zao. 그런 분노의 시대를 우리는 살고 있어요. Tunaishi kwenye msimu wa hasira. 그러니까 감정 조절이 안 돼. Hatuwezi kukontrol hisia zetu. 그러니까 막 전쟁 위기 속에 Kwa 있어요. maana mpaka vita tunasababisha. 그리고 얘는 특히 아프리카만큼 Na sasa huko Afrika, kiwango cha Afrika, 내전이 많고 종족 간에 분열되진 민족이 그렇게 많지 않아요. kuna makabila mengi ambayo yamegawanyika na vita vya ndani kwa ndani vingi sana. 그런 것들이 왜 어디서부터 왔는지 여러분 아셔야 돼요. Lazima mfahamu mambo haya imetoka wapi na imesababishwa na nini.
그런 걸로 오랫동안 감춰지고 숨겨져 있는 거 그게 복음 앞에 뒤집어져야 돼요. Lazima haya yageuzwe na yafinuliwe kwa injili haya ambayo yamekaa kwa muda mrefu. 그런 걸 다 감추고 숨기고 아무리 복음을 덮었어도 신학교 가가 목사 돼도 절대로 안 돼요. Hata kama ufanyeje wewe mchungaji ukifunika injili tumika hapo haitawezekana. 그 정말로 복음 앞에 여러분의 쉽게 말하면 나라가 치유돼야 돼요. Lazima ninyi kweli mbele ya injili nchi yenu iweze kupona. 여러분의 개인의 상처가 치유돼야 돼요. Lazima majeraha yenu binafsi yaweze kupona. 여러분의 종교가 치유되지 않고는 절대로 안 되게 됐어요. Majeraha yenu yasipopata uponyaji, mwisho wa siku mambo hayaendi. 그냥 교회 다니라 예수 믿으라 하나님 믿으라 이래가 되는 게 아니에요. Na mambo hayaendi kutoka kanisani, muamini Yesu, nenda kanisani, haiwezekaniki. 여러분 나라에 오랫동안 눈에 보이지 않게 오랫동안 감춰지고 숨겨져 오랫동안 여러분의 내면의 문제를 여러분 볼 수 있어야 돼요. Kama unaweza kuona matatizo yenu ya ndani ambayo yamekaa kwa muda mrefu bila kuonekanika, muweze kuyaona yale matatizo yenu ya ndani ya muda mrefu. 한 개인의 오래된 거 있어요. Kwenye binafsi yako mwenyewe uweze kuyaona ambayo yamekaa na wewe kwa muda mrefu sana. 그 한 개인의 나라와 가문을 타고 이 개인에게 오래돼 있는 숨겨져 있는 게 있다니까요. Yapo ambayo yamefichika ambayo yanaanzia kwenu mpaka kufikia nchi nzima, yamekaa kwa muda mrefu matatizo yako. 감추어진 거. Yamesitirika. 자, 그거보다 더 중요한 문제가 있어요. Lipo tatizo la muhimu zaidi ya hilo. 근본 문제. Matatizo ya asili ya mwanadamu. 그리고 영적 문제랍니다. Leta matatizo ya kiroho ya mwanadamu. 자, 여러분에게 제가 많은 내용을 이야기하는 것보다 진짜 근원적이고 근본적인 걸 내가 여러분에게 좀 설명할 겁니다. Nenda kuongea maneno mengi tu, nataka niongee vitu vya msingi na vitu ambavyo ni kiini tu kweli. 특히 하나님 이번에 탄자니아를 두고 자 기도하며 오면서 하나님 제 마음에 자꾸 주신 내용이 좀 한마디로 표현하면은 좀 이렇게 분쟁되고 갈라져 있는 부분을 하나님은 진짜 하나님이 치유하기를 원하신다는 생각이 들었어요. Kifupi, wakati nikija Tanzania na Afrika ni kwamba Mungu anatamani ile matatizo ya migogoro na migongano na ugomvi yaweze kusuluhishika baina yetu. 그 나라 간에 종족 간에 이전에 그 종족 간에 나라 간에 그런 갈등 분열 전쟁 이전에 그런 결과가 드러날 수밖에 없는 한 개인의 상태를 바꿔야 돼요. Lazima lishe binafsi yangu kwanza, kabla ya nchi, kabla ya makabila kule kutofautiana na zile migongano, nianze kubadilika mimi binafsi yangu kwanza. 왜 눈에 보이는 학살, 눈에 보이는 분쟁, 눈에 보이는 내란, 눈에 보이는 그런 문제가 결과적으로 드러날 수밖에 없는가에 대한 근원적인 답을 찾아야 돼요. Tutafute jibu la kiasili, kwa nini matatizo ambayo yanatokea yanaweza kutokea huku nje, migogoro na kugombana na hasira. 정치인들이 해결 못해요. Wanasiasa hawawezi kusuluhisha haya matatizo. 솔직한 말로 대통령 바뀐다고 해결되는 거 아니에요. Kweli hayasuluhishiki, hata kama tukisema rais anabadilika eti. 누구만 할 수 있습니까? Nani anaweza kubadilisha? 진짜 복음 가진 자들이 많이 할 수 있어요. Mwenye injili kweli anaweza kubadilisha. 그래서 여러분들이 돌아가서 여러분 지역 한 개인에게요, 한 개인을 올바르게 치유하는 일들이 일어나야 돼요. Ninyi mkirudi kule kwenye maeneo yenu muweze kubadilisha binafsi mmoja sawa sawa. 정말로 아프리카 하나님이 복음으로 치유하면 앞으로 전 세계 살 수 있는 나라예요. Hii Afrika ni bara ambayo Mungu anaenda kwa ajili ya kuokoa ulimwengu wote huko mbele mwisho wa siku. 다른 걸로 치유 안 돼. Kwa namna nyingine 서방 국가, 외국 강대국이 아무리 다른 걸로 여러분을 도와줘도 여러분 절대로 치유 안 돼요. hata kama mataifa yenye nguvu yawasaidie, kwa nini hayawezi kuleta uponyaji kwenu? 정말로 여러분들에게 필요한 거는 다른 거 아니에요. Kitu ambacho ninyi mnakihitaji jamani, sio kitu kingine. 그 일을 하는, 쉽게 말하면은 최선교사는 진짜 중요한 인물이죠. Kwa ajili ya jambo hilo kweli, ukiangalia msamichio hii ni mtu wa thamani wa muhimu sana. 그 사람들이 볼 때는 그냥 보려고 몰라도 하나님 의지에서 볼 때는 진짜 중요한 인물이에요. Hatujui watu wengine watawasaidia, lakini Mungu anapotazama kweli ni mtu wa thamani sana. 그래서 우리가 모든 걸 하나님의 눈으로 볼 수 있어야지. Lazima tuweze kuona mambo yote kwa macho ya Mungu mwisho wa siku. 그래서 나는 여러분들이 지금 한 나라로 보이고 한 대륙으로 보여요. Mimi sasa hivi naona ninyi kama nchi moja, kama bara zima. 여러분 한 명이 바뀌면 나라가 바뀌어요. Mmoja wenu akibadilika, nchi nzima inabadilika. 여러분 한 명이 살면 교회가 살아요. Mmoja akipona akiwa hai, kanisa linapona linakuwa hai. 여러분 교회가 살면 민족이 바뀌고 나라가 바뀌는 있어요. Kanisa likipona, taifa linapona, nchi inapona, inabadilika. 절대로 여러분 힘은 안 돼요. Kama kwa nguvu zenu mambo haya hayawezekani. 오직 나의 신으로만이 되느니라. Kwa namna ya pekee tu.
진짜 오직 성령이 되게 임하시면 Roho Mtakatifu pekee akiwajilia nini, 하나님이 역사하셔야 돼요. lazima Mungu tu afanye kazi. 하나님 말씀이 여러분 속에 들어가야 돼요. Lazima ninyi tu mwingie kwenye neno la Mungu basi. 하나님 말씀을 살았기 때문에 여러분 속에 들어가서 여러분을 뒤집는 역사가 일어나게 돼요. Sababu neno la Mungu liko hai, lazima lingine na neno liwapindue lenyewe ninyi. 자, 요 문제를 제가 조금 이야기해 볼게요. Haya matatizo tutajaribu kuelezea kidogo. 근본 문제. Matatizo namba 3 kwa mabango. 자, 하나님은 인간을 자기 형상 곧 하나님 형상으로 창조했습니다. Mungu aliumba mwanadamu kwa mfano wake na kwa sura yake alimuumba. 그리고 모든 만물을 다스리고 정복하도록 하나님 인간을 축복했어요. Na akambariki mwanadamu atawale na kumiliki na kutiisha vyote. 이때는 문제가 없었어요. Wakati huu hakukuwa na matatizo lolote kwa mwanadamu. 이게 원래 인간이죠. Huyu ni mwanadamu wa kwanza. 하나님 처음 지구를 창조하시고 하나님이 인간을 창조해서 주신 축복이죠. Ni baraka ambayo Mungu anampa mwanadamu mara baada ya kuviumba vyote na kumuumba yeye kule mwishoni. 그런데 Lakini 이 하나님과 인간과의 관계에 문제가 터졌어요. lakini tatizo likatokea kwenye mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu. 쉽게 말하면은 Kirahisi tukielezea, 사단이 유혹을 한 겁니다. shetani akaleta udanganyifu. 인간이 사단의 유혹을 받고 죄를 범하고 하나님을 떠난 겁니다. Mwanadamu akalakaiwa na shetani akatenda dhambi akatumbukia huko. 사단이라는 존재가 분명히 있어요. Jamani, shetani kitu jamani kipo. 이 사단이라는 존재가 실제로 아담과 하와를 유혹해서 하나님을 떠나고 죄짓게 만들었어요. Shetani moja kwa moja alimlaghai Adam na Hawa wakafanya atende dhambi waachane na Mungu. 그 결과로 완전히 장악했어요. Na matokeo yake tunaona kukamatwa kwao kabisa. 눈에 안 보는 사단이 인간을 완전히 장악했어요. Alimkamata kabisa mwanadamu. 계시록 12장 1절에서 9절을 보니까 사단이라고 쉽게 사단이라고 하고 마귀라고 하는 자. Ukiangalia Ufunuo 12:9 anaitwa shetani na pia anaitwa ibilisi. 옛뱀 Nyoka, joka wa zamani. 큰 용이 되어 쫓겼다. Joka wa zamani huyo alifukuzwa. 에스겔서 보면 나오죠. Ukiangalia kwenye Ezekiel pia unaweza kuona. 28장 13절에서 19절을 보면은 Angalia 23:14 Ezekieli 두루왕이라고 표현되어 있지만은 실제 에스겔이 사단이라는 존재가 위에서부터 타락해서 실제로 뭐냐 음악을 주장하던 자가 실제로 뭐냐 이 땅에 타락한 사단임을 이야기하고 있죠. Ezekiel anaelezea kama mfalme lakini anamuelezea shetani na ibilisi ambaye alikuwa anasimamia usiku na mbinguni akapigwa na kushushwa duniani. 고린도후서 4장 4절에는 이 세상 신이 그랬어요. Wakorintho wa pili 4:4 anaelezea mfalme wa ulimwengu shetani. 믿지 않는 자들의 마음을 혼미케 한다. Anawachanganya watu wasimwamini Mungu. 요한복음 16장 11절에 보니까 이 세상 신 그랬어요. 세상 임금 그랬어요. Anaelezea kwamba ni mfalme wa ulimwengu kwenye Yohana 16:11. 자, 성경에만 이야기합니다. Biblia pekee yake inaeleza mambo. 사단이라는 존재. Huyu shetani anaelezewa. 그래서 예수님은 직접 이렇게 이야기했습니다. Maana Yesu moja kwa moja anaongea namna hii. 너희는 너희 아비 마귀에서 났다. Ninyi ni baba yenu ibilisi. 예수님이 하신 이야기예요. Haya maneno ambayo Yesu anaongea yeye mwenyewe Yohana 8:44. 너희는 너희 아비 마귀. Ninyi ni baba yenu ibilisi. 자, 이 사단이 인간이 창조되기 전에 있었어요. Huyu shetani alikuwa hata kabla ulimwengu haujaumbwa. 지구가 하나님의 말씀으로 창조되기 이전에 이미 사단은 있었어요. Shetani huyo alikuwa hata kabla ulimwengu na vyote kuumbwa, yeye alishakuwepo. 이 사단은 원래 천사였습니다. Alikuwa malaika zamani huyu shetani. 천사가 타락했습니다. Malaika alianguka. 천사가 타락해서 마귀가 된 겁니다. Alipoanguka akawa ibilisi. 하나님 천사 3분의 1을 데리고 이 땅으로 떨어졌습니다. Akaanguka na thuluthi malaika. 그걸 보고 악령 귀신 거랍니다. Hao tunaita roho chafu na mapepo. 자, 요 사단이 Huyu shetani 실제로 하는 짓이 뭡니까? tufahamu anafanya matendo gani? 지금 이 사단이 뭐하고 있습니까? Anafanya nini sasa hivi huyu shetani? 아담과 하와 하나님이 진짜 축복한 최초의 인간 아담과 하와를요 분쟁시켰습니다. Analeta utenganifu na uharibifu kati ya mwanadamu wa kwanza na Hawa ambao Mungu aliwaumba. Analeta 자, ugomvi kwenda. 하나님이 Huyu Mungu 아담에게 모든 짐승을 하나님께서 아담에게 이끌었어요. Mungu alimkabidhi Adamu viumbe wote. 아담이
Adamu 그들의 모든 특성을 보고 이름을 지어줬어요. kwa kuangalia hali zao na tabia zao akawapa majina yao wanyama wote Adamu. 그 존재 자체를 아담이 완전히 분석하고 파악했다는 얘기죠. Kwa kiwango hicho Adamu aliweza kufanya analysis na kugundua hawa wanyama. 그리고는 이름을 다 아담이 지어줬어요. Mara baada ya hapo Adamu akawapa majina wanyama wote. 근데 그게 목적이 아니라고 저는 생각해요. Lakini mimi nadhani hili lilikuwa lengo mwisho wa 그 siku. 모든 짐승들 가운데는 하나님이 갖고 계시는 아담의 배필이 없었다는 것을 아담에게 깨닫게 하기 원한 거예요. Nadhani Mungu alikuwa anataka Adamu agundue kwamba hana pea wake kati ya wale wanyama wote ambao Mungu alikuwa anawaumba. Alikuwa anataka Adamu agundue kitu hicho. 그래서 아담을 깊이 잠들게 하셨어요. Adamu akapigwa usingizi mzito. 갈빗대로 하와를 취했어요. Akachukuliwa kwenye ubavu wake akamuumba Hawa. 그리고 아담 앞으로 이끌었어요. Alafu akapelekwa mbele ya Adamu. 아담이 지금까지 봤던 짐승들과는 동물들과는 다른 걸 봤어요. Adamu sasa hivi anaona mnyama na kitu cha tofauti kati ya vile vyote ambavyo alikuwa ameviona bafu. 내 뼈 중에 뼈요, 내 살 중에 살이요. Anasema wewe ni mnyama kati ya nyama yangu, ni mfupa kati ya mifupa yangu. 좀 더 다른 말로 곧 나다 이럴 정도로. Moja kwa moja ni kama tunasema wewe Bwana ni mimi. 둘이가 벌거벗었으나 부끄러워하지 않았어요. Wote walikuwa pamoja na wala hawakuona haya. 아담이 최고의 찬양을 했다네. Adamu anamsifu Mungu sifa kubwa kuliko zote wakati huo. 돕는 배필. Akapata msaidizi. 하나님이 돕는 배필이 없으므로 Kwa sababu alikuwa hana msaidizi ambaye alikuwa na Mungu. 하나님이 아담에게 돕는 배필을 만들어 주셨어요. Mungu akamtengenezea msaidizi wake Adamu. 둘이가 완전 하나예요. Wote wakawa kitu kimoja. 그런데 Lakini 이 사단이 유혹하면서 둘이가 서로 핑계대고 서로 불평하고 서로 원망하는 쉽게 말하면 관계가 깨져버려요. udanganyifu shetani, kifupi, mahusiano yao yakaribika, ugomvi ukatokea na kugawanyika kutokea baina yao. Udanganyifu wa shetani. 언제부터? Kuanzia wakati gani? 사단의 유혹을 받고 인간이 범죄하고 하나님 떠나면서부터 뭐냐? 이 인간은 하나 될 수 없는 상태가 됩니다. Kuanzia muda ambapo mwanadamu anadanganya na shetani na kuanguka, kuanzia wakati mwanadamu akashindwa kuwa kitu kimoja. 아프리카 Afrika. 피부색이 같다고 하나 되는 거 아닙니다. Waafrika hamwezi kuwa kitu kimoja kwa sababu mnafanana rangi zenu za ngozi. 백인하고는 피부색이나 다르니까 하나 되기가 이질감이 있다 하지만은 여러분은 피부색이 같은데도 하나 안 됩니다. Ni ngumu wetu kusema kwamba ninyi mnaweza mkawa kitu kimoja kwa sababu mnafanana ngozi, hatujui na watu kwa wale wazungu, lakini kitu ambacho hakiwezekani. 왜 하나 안 되는 걸 아셔야 돼요. Lazima mfahamu kwa nini 하나 안 될 수밖에 없는 상태를 아셔야 돼요. lazima mfahamu ile hali ambayo kwa hiyo ninyi hamwezi kuwa. 하나 안 되도록 만드는 존재를 아셔야 돼요. Lazima mfahamu kitu ambacho kinasababisha hiyo hali yenu isiweze kuwa kitu kimoja. 아멘. 아프리카 57개국 살기 전에 여러분하고 하나님부터 하나 돼야 되고 여러분 교회부터 하나 돼야 돼요. Kabla mjafikia mataifa yote tunasema Afrika, lazima ninyi mwe kitu kimoja na kanisa liwe kitu kimoja kwanza. 정말로 문제를 알고 답을 아는 한 사람이 나와야 돼요. Lazima aje mtu mmoja angalau aweze kuona tatizo moja kwa usahihi. 하나님하고 통하는 한 사람이 나와야 돼요. Lazima aje mtu mmoja ambaye anaweza kuwasiliana na Mungu sawa sawa kwanza. 여러분의 영혼, 생각, 마음이, 몸이 하나님의 말씀으로 통하는 한 사람부터 나와야 돼요. Lazima atokee mtu mmoja ambaye mwili wake, moyo wake na mawazo yake yanaweza kuwasiliana na Mungu kwanza. 그 사람이 다른 사람과 하나 될 수 있어요. Huyo mtu anaweza kawa mmoja na watu wengine. 그래 안 되고는 아프리카 못 살려요. Hauwezi kuiokoa Afrika. 지금 여러분이 당하는 고통의 문제는 여러분 후대에게 더 크게 와요. Sasa hivi machumba huko yanakuwa mateso, mwezi juu huenda hayo kubwa zaidi kuliko vyote vinavyokuja. 그래서 정말로 여러분의 문제와 아프리카의 문제가 뭔가를 정말로 아는 한 사람이 나와야 돼요. Lazima atokee mtu mmoja ambaye anaweza kusema tatizo ni yapi hasa na Afrika ni yapi hasa. 아멘. 그래가지고요 이제는요 가정을요 무너뜨려. Mara baada ya hapa anakwenda kuiangusha familia. 가장 가까운 가족을 하나 못 되도록 만듭니다. Mara zote anafanya familia isiwe kitu kimoja. 이러니까 이 마귀가 Huyu ibilisi 가인이라는 인물을 통해서요 아벨을 돌로 쳐 죽입니다. tunaona anamtumia Kaini anakwenda kumuua ndugu yake Habili ndugu yake. 자, 여러분이 하나가 안 되면은 하나님과 분열돼 있으면은 그다음에 뭐냐 가정의 문제가 와요. Isipokuwa kitu kimoja, mkiwa mtenganishwa na Mungu, matatizo yanayofuata mara baada ya hapo ni matatizo ya kifamilia. 가정이 무너져요. Familia inaanguka. 형제가 형제를 죽이잖아요. Ndugu anamuua ndugu yake. 형이 동생을 돌로 쳐 죽였어요. Kaka anamuua ndugu wake kwa jiwe. 지금 여러분의 문제가 아프리카의 문제가 지금 문제가 아닙니다, 여러분. Matatizo ya Afrika hayo sio matatizo yenu. 오래전에 있었던 문제. Yamekuwepo kwa muda mrefu sana. 여러분은 알기도 전에 있던 문제가 아프리카에 계속 들이닥치는 거예요. Yapo na hata kama ninyi hamjafahamu yamekuwepo tangu zamani. 지금 문제 하나를 해결하려 한다고 해결되는 게 아니에요. Kwa nini kutoa tatizo moja hamwezi kusuluhisha matatizo yote? 대통령도 몰라요. Hata rais hafahamu. 정치인도 몰라요. Hata wanasiasa hawajui. 교수도 몰라요. Hata maprofesa hawajui. 복음 가진 여러분들만이 할 수 있고요. Ninyi mwenye injili tu mnaweza kufanya kitu. 여러분들이 아프리카 치료할 수 있어요. Ninyi tu pekee mnaweza kuponya Afrika.
그래서 이 가정이라는 걸로 사단이 파고들었다. Ndio maana shetani anaingia kwa njia ya familia. 그래서 지금 가정 파괴 시대잖아요. Sasa ni msimu wa familia kuharibiwa. 그래서 여러분 결혼이라는 제도를 통해 가지고요, 이 눈에 안 보이게 사단이요, 귀신이요, 가문을 막 파고들어요. Mashetani mapepo kutumia huu mfumo wa ndoa anaingilia familia. 이래가 와진 게 뭔지 압니까? Mnajua nini kinatokea baada ya hapa? 여기에 창세기 3장이고요. Mwanzo sura ya 5. 여기에 창세기 4장 아닙니까? Hapa ni Mwanzo sura ya 4 jamani. 여기에 창세기 6장에 드디어 이제 뭐냐, 네피림 시대가 왔다. Mwanzo sura ya 6 msimu wa manefili unatokea. 네피림이 뭔 말인지 아십니까? Unafahamu maana ya 위에서 떨어진 자. alianguka kutoka juu. 위에서 누가 떨어졌습니까? Nani alikuwa kutoka juu? 사단이 떨어졌습니다. Shetani alianguka. 다른 말로 눈에 안 보는 사단이 사람들을 완전히 장악한 시대를 보고 네피림. Msimu ambao shetani ameingia kwa watu kwa macho na kufanya kazi inaitwa msimu wa manefili. 눈에 안 보는 귀신이 사람 속에 들어가서 그 사람을 완전 장악한 시대 네피림. Msimu ambao shetani anaingia kwa watu na kufanya kazi kule na kuharibu wao inaitwa msimu wa manefili. 내가 볼 때요, 이 아프리카는요 완전 네피림이에요. Angalia huko Afrika ni manefili kabisa. 특히 여러분, 나는 르완다 안 가봤다 왔습니다. 르완다. Mimi nisha kufika Rwanda jamani. 그게 수많은 사람이 죽었지요. Watu wengi sana waliuawa pale Rwanda inafahamu. 그 누가 한 짓입니까? Haya matendo ya nani? Ule uwaji wa Haiti. 그 배후에 누가 한 짓입니까? Nyuma ya hilo jambo nani alikuwepo? 눈이 안 보입니다. 사단은 Shetani ambaye alikuwa macho nyuma alikuwepo. 종족 간에 불안주랍니다. Watu wakadhani kwamba ni kutokubaliana. 그게 종족 간에 불안입니까? Je, ni kweli ni kutoku? 그 종족 간에 불안을 일으킬 수밖에 없는 문제를 모르고 있어요. Walikuwa wajui ule wasiwasi ambao unaletwa ambao uko nyuma baina ya yale makabila kutoelewana. 불화가 일어나고 분쟁이 일어날 수밖에 없는 내전 내분이 터질 수밖에 없는 한 개인의 상태를 우리가 못 보고 못 바꾸면은 절대로 안 돼요. Tusipoona binafsi moja ambaye haiwezi kubadilika ile hali yake, hatuwezi kuona mambo yote yatakayobadilisha mwisho wa siku. 그런 거를 다 감추고 포장하고 덮어서 가지고는 일이 안 돼요. Kwa kuficha na kustiri mambo haya na kwenda hivi mambo hayawezi kwenda kuficha ficha. 이러니까 여러분이 Kwa namna hiyo nije 창세기 4장에요. kwenye hii Mwanzo sura ya 4 이 가인이라는 놈이 아벨을 죽였잖아요. tunamuona Kaini anamuua Habili. 그리고는 하나님을 떠나잖아요. Na mara baada ya hapo anaachana na Mungu. 이러가 노 땅에 에녹이라는 성을 짓지요. Anaenda kule anaenda kujenga mji wa Enoki. 그 말은 하나님과 관계를 완전 단절시킵니다. Maana yake nini? Mahusiano yake na Mungu yanatenganishwa. 그리고는 실제로 자녀를 놓는데 그 자녀 가운데 드디어 이제 누가 나오냐? 라멕이라는 놈이 나와. Katikati ya mtu wake Lameki anatokea. 지구상에 최초로 하나님이 한 남자 한 여자를 통해서 결혼 제도를 만들었는데 두 여자를 아내로 삼는 인물이 라멕이라. Lameki ni mwanaume ambaye kwa mara ya kwanza Mungu tena ndio alikuwa ana wanawake wawili. Mara ya kwanza. 첫째 아들은 첫째 마누라는 야다. 아다. Kwa Ada. 둘째 마누라는 실라. Na yule wa pili kwa Shila. 첫째 아들을 통해 가지고 뭐냐? 목 취급하고 쉽게 말하면 음악을 전공하는 인물들이 나와요. Na yule wa kwanza alikuwa anasimamia mambo ya muziki na mwingine anasimamia mambo ya useremala. 그 실라를 통해서 나오는 애들이 인물이 누구냐? 두발가인이에요. Tubal Kaini alizaliwa na Shila. 무기를 만들죠. Alikuwa atengeneza silaha. 그때부터 전쟁이 터지시죠. Kuanzia wakati ule vita zikaanza kutokea. 하나님을 떠난 하나님을 모르는 자들 후손을 통해서요. 세상이 그렇게 장악됐어요. Ulimwengu kwa kukamatwa kupitia wale ambao waliokuwa hawamfahamu Mungu wakati ule. 그러다가 결국은 뭐냐? Mwisho wa siku nikatokea. 네피림 시대가 버립니다. Msimu wa Nefili unatokea. 자, 여러분 아프리카 지금까지 역사를 그냥 여러분이 봐가면 안 돼요. Ninyi msiangalie tu kirahisi historia ya Afrika mpaka sasa hivi. 눈에 안 보이게 오랫동안 언제부터 흘러온 문제가 지금 여러분의 나라와 여러분 가정과 개인의 문제인가를 볼 수 있는 눈이 있어야 돼요. Lazima na macho kwa matatizo ambayo hayaonekani yamekuwa tangu zamani kwa muda mrefu na zenu, familia na hata taifa letu. Amen. 나라를 치유해야 돼요. Lazima mponye nchi. 그 개인의 상처가 치유돼야 돼요. Majeraha binafsi ya mtu yaponywe kwanza. 그 개인의 상처 속에 넣은 종교가 치유돼야 돼요. Ile dini inayotokana kwenye ile binafsi ya mtu iweze kuponywa kwanza. 그걸 치유할 수 있는 다른 길이 없어요. Hakuna njia nyingine ya kuponya kitu hicho. 한 사람을 변화 못 시키는데 어떻게 나라를 살립니까? Unawezaje kubadilisha nchi kumponya mtu mmoja?
이걸 아는 목사가 나와야 돼요. Lazima tokee mchungaji anayefahamu tu. 이걸 아는 주의 종들이 나와야 돼요. Lazima tokee watumishi wa Bwana ambao wanafahamu jambo hilo. 이런 아프리카에 답을 주는 신학자와 목사와 제자들이 나와야 돼요. Lazima tokee wanafunzi na watolojia ambao wanaweza kuleta majibu haya kwa Afrika. 자, 이게 결국은요 창세기 11장이에요. Mwisho wa siku ni Mwanzo 11. 바벨탑 사건이 터졌죠. Jambo mnalo Babeli linatokea. 그러나 Lakini 그대로 끝나면 복음이잖아요. wale kilichoweza kumaliza sio injili. 하나님은 이 문제 속에 답을 주신 겁니다. Mungu akawapa jibu kupitia haya matatizo jibu. 사단의 유혹을 받고 재범하고 하나님 떠난 인간에게 하나님은 곧바로 답을 주셨어요. Maneno ambayo ndakana na shetani akashana Mungu moja kwa moja anampa jibu wakati ule. 가인이 아벨을 돌로 쳐 죽였는데 하나님은 또 다른 셋이라는 생명을 하나님 주셨어요. Kaini anamuua ndugu yake Abeli, lakini moja kwa moja Mungu analeta uzao mwingine, mbegu nyingine, Seti anamleta. 그 셋의 후손 가운데 무두셀라라는 인물이 나오죠. Katikati ya uzao wa Seti mtoto Metusela naye anatokea. 969살 살았어요. Aliishi miaka kama 996. 그 언약이 노아에게 전달되죠. Ili agano linapelekwa mpaka kwa Nuhu. 노아에게 이 방주의 언약이 전달될 때까지 하나님은 669살 살도록 무두셀라를 하나님 지키신 거죠. Mungu anamfanya Metusela aishi miaka 969 mpaka kipindi cha Nuhu alipokuwepo. 눈에 안 보이게 성경에 세상 흐름, 눈에 안 보이게 마귀가 지고 정확한 세상 흐름 속에 하나님의 구원 역사 흐름이 성경 속에 쫙 흐르잖아요. Mkono wa wokovu wa Mungu kwenye Biblia unaonekana bila kuonekanika kwa macho kwa muda mrefu. 제가 성경 66권의 흐름을 다 이야기할 수 있습니다. Naweza kuelezea mkono wote wa vitabu vya Biblia 66. 그래서 하나님은 특별히 창세기를 통해 가지고 중요한 걸 전달하고 계십니다. Ndio maana Mungu anasema mambo ya muhimu sana katika kitabu cha Mwanzo. 창조 사건, Tukio la uumbaji, 타락 사건, tukio la anguko la mwanadamu, 홍수 사건, tukio la gharika, 바벨탑 사건. tukio la mnara wa Babeli. 그 사건을 통해서 하나님은 복음을 설명하고 계십니다. Kupitia matukio Mungu anaelezea injili kwa wanadamu. 자, 두 번째입니다. Namba 2. 그럼 아프리카의 진정한 해답은 뭡니까? Jibu la kweli lisia la Afrika litakuwa nini sasa? 진정한 아프리카의 해답이 뭡니까? Jibu la kweli la dhati la Afrika litakuwa nini? 지금까지 많은 아프리카 목사님들, 아프리카 모든 쉽게 말해 사람들이 Mpaka sasa hivi Waafrika wachungaji au watu wa Kiafrika kifupi 아프리카의 틀린 답을, 틀린 해답을 자꾸 이야기했어요. wanaelezea majibu ambayo sio sahihi mara kwa mara. 마태복음 16장 13절에서 15절. Mathayo 16, 13, 15. 자, 마태복음 16장에 Kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 16, 예수님이 카이사라 필리포 지방에 이르렀어요. Yesu alienda kwenye eneo la Kaisaria Filipi. 물었어요. Aliwauliza watu, 사람들은 나를 누구라냐? watu ndio wamekuwa ni nani watu wa eneo? 너희들은 나를 누구라냐? Ninyi mnadhani mimi kuwa kama nani? 그렇게 물으셨죠. Aliwauliza ndio. 그때 사람들이 이렇게 대답했어요. Watu walijibu namna hiyo wakati. 엘리야가 답니다. Elia, wewe ni kama Elia. 세례요한, Wewe ni kama Yohana Mbatizaji. 예레미야, Wewe ni kama Yeremia. 선지자 중에 하나랍니다. Wewe ni kama mmoja wapo wa manabii. 예수님에게 있는 부분이지만은 본질은 아니죠. Haya ni mambo ambayo yapo kwa Yesu yanaonekana lakini sio kiini cha Yesu. 아프리카의 교회들이 예수님 이야기합니다. Makanisa ya Afrika yanamuelezea Yesu. 그렇죠. Si ndio? 그런데 엘리야적 요소가 강해요. Lakini 엘리야적 요소가 강하다고. mwisho wa siku wanakwenda kwa Elia na Elisha uelekeo huo. 그 말은 뭡니까? Maana yake nini ya maneno? 신비주의. Mambo ya kimeujiza. 제가 아프리카 TV 방송을 한번 봤어요. 기독교 방송. Niliona televisheni moja ya Kikristo ya huko Afrika ya kidini. 아, 사람을 막 쉽게 말하면 막 넘어뜨리고 막 Watu wanaangushwa kwenye TV. 이상한 짓을 한다는 거 봤어요. Nimeona watu matendo ya ajabu pale mchungaji. 안 그래도 정신없는 아프리카 사람들을 막 정신없게 만들더라고요. Sijui najua bado watu wana changamoto ya kiakili, lakini bado mtu sana anawaangusha chini wale watu bado wana changamoto za kiakili. 제가 진짜 가슴 아팠어요. Moyo wangu uliuma sana kwa leo tukio. 엘리야가 불을 내리잖아요. Ile jamaa sasa moto.
850명이 거짓 선지자를 칼로 쳐 죽였잖아요. Aliwaangamiza wale manabii 850 kwa 그래놓고 여자 이세벨이 하는 말에 모든 걸 다 내려놓고 하나님 나 이제 데려가 달라고 기도했잖아요. na maana baada ya kusikia sauti ya yule mwanamke mmoja Yezebeli anapata kila kitu hivi. 그 예수 믿으면 막 방언하고 예언하고 능력 받아야 그게 예수 잘 믿는 건 줄로 착각하고 있어요. Nadhani kwamba kumwamini Yesu kule kunena kwa lugha kufanya mambo mengi ajabu kama yale ni kumwamini Yesu vizuri. 예수님을 엘리야처럼 알고 있어요. Wanafahamu Yesu kama Elia. 그래가지고는 절대로 아프리카 문제 해결 안 돼요. Kwa namna hiyo matatizo ya Afrika hayawezi kusuluhishwa. 아프리카 문제 전에 여러분의 문제 해결 안 돼요. Matatizo ya Afrika na yale kwanza kuna hayawezi kusuluhishwa. 여러분과 여러분 가정의 문제 해결 안 돼요. Matatizo yenu na familia yenu hayawezi kusuluhishwa. 특히 여러분의 자녀 문제 해결 안 돼요. Matatizo ya watoto wenu hayawezi kusuluhishwa kwa namna hiyo. 여러분은 그래도 억지로 뭐 잘 살아왔는 것처럼 보이는데 여러분의 가정에 자녀들에게 후대에게 계속 와지는 지향 못 막아요. Unaweza kuonekana nyinyi mmeshazuna lakini hamwezi kuzuia maafa ambayo yanafuata vizazi vyenu vinapokuja. 세례 요한, Yohana Mbatizaji. 이 세례 요한이 바른 말을 했거든요. Yohana Mbatizaji alifanya vitu kwa sahihi. 그 이 헤롯이 잘못된 짓을 했잖아요. Ndio maana alikuwa anakosoa yale makosa ya Herode. 쉽게 말하면 자기 마음을 불러 다른 여자를 취했잖아요. Kifupi Yesu alimchukua mwanamke mwingine pale pembeni akalala naye. 그것도 자기 가족에. Na wa sehemu ya familia yake. 그게 틀렸다고 세례 요한이 말했단 말이에요. Alimwambia Yohana Mbatizaji alimwambia kwamba umekosea. 그래 헤롯이 Herode 목 잘랐잖아요. akamkata shingo. 그래 헤롯이 순교당했죠. Herode huyu tunafahamu siku anauawa. 교회 안에서 맞다, 틀렸다, 된다, 안 된다 그런 식의 율법주의에 빠지면 안 돼요. Tumbukia kwenye usheria kwamba wewe ni sahihi, mimi ni sahihi, kile sahihi, kile sio sahihi. Watu tumbukia kwenye usheria. 술 먹으면 된다, 안 된다, 담배 피우면 된다, 안 된다. Sawa kivuta ni sawa, sio sawa, na bishana kwenye vitu kama hivyo. 그게 구원받는 거하고 무슨 상관이 있습니까? Hayo mambo na wokovu mwanadamu yana uhusiano gani? 간음하지 마라. Usizini. 그래 유대인들은 바리새인들은 간음 안 한 것만 가지고 나는 간음 안 했다 생각해요. Kwa hao Wayahudi na Wafarisayo walikuwa mimi nisipozini basi sijazini basi na kwa imetosha. 실제 밖에서 간음하는 어떤 행동 그거 안 하고 그거 안 하려고 지키려고 몸부림쳤어요. Walikuwa wanatia bidii ili wasiweze kufanya yale matendo kuonekana kwamba wanazini au wanafanya matendo kama haya. 예수님은 뭐랬습니까? Yesu akamwambiaje hawa? 네가 마음으로 음욕을 품는 것만 이미 간음한 놈이다 그랬어요. Mwangalie mwanamke kumtamani moyoni mwako umekwisha kuzini naye. 그 말은 뭐죠? Maana yake ni nini maneno haya? 율법으로는 구원 못 받아. Kwa sheria huwezi kupata wokovu. 율법을 백날 지키려고 해도 안 돼. Kwa siku 100 huwezi kupata wokovu. 율법 다 지켰다 해도 구원 못 받아. Hata kama umeshika sheria zote huwezi kupata wokovu. 제대로 율법을 알면은 그 율법은 우리를 그리스도께로 인도하는 몽학 선생이라. Ukifahamu sheria zinakuwa walimu wetu kutuongoza sisi kwa Kristo. 성경을 제대로 보면은 아 우리는 도저히 안 되는구나. Ukiangalia kwa kitabu unaweza kuona kwamba kwa namna nyingine yote ile haiwezekaniki. Kwa hiyo 그래서 하나님 우리에게 그리스도를 주셔야 ndio 돼요. maana Mungu atupatia sisi Kristo unaweza kuona sasa. 복음 깨달라고 준 율법을 복음은 놓치고 율법만 붙들고 있다. Ametupa sisi sheria tuweze kugundua Kristo. 술 먹으면 안 돼. Usinywe pombe. 담배 피우면 안 돼. Usivute sigara. 춤추면 안 돼. Usicheze. 타락하면 안 돼. Usianguke siku. 왜 안 됩니까? Kwa nini uwezi? 타락 이미 한 상태인데 Tayari uko kwenye hali ya kuanguka. 하나님 떠난 그 자체가 죄인데 Hali ya kutaka Mungu tayari hiyo hali tu ni dhambi. 하나님 떠난 인간이 답답한데 술이라도 무야지. Mwanadamu ambaye ameachana na Mungu ana hiyo hali lazima apate glasi moja. 하나님 떠난 인간이 답답한데 담배라도 좀 피워야지. Mwanadamu ambaye ameachana na Mungu ambaye ana hali mbaya na ile kuvuta sigara si hali ya kawaida yeye. 하나님 떠난 인간이 안 행복한데 마약도 할 수 있지. Mwanadamu ambaye ameachana na Mungu hana furaha kutumia madawa ya kulevya si kawaida kwake. 아니 하나님 떠난 인간이 안 행복한데 여자라도 안아야 되지. Mwanadamu ambaye hana furaha ameachana na Mungu lazima akutane na mwanamke huko. 아니 음란한 동영상 쳐다보고 있어야지. Lazima amtazame mwanamke amtamani. 그게 문제입니까? Hayo matatizo. 그럴 수밖에 없는 상태인데 Ana hali ambayo kwa hiyo hana budi bali kufanya hivyo mwanadamu. 그런 걸 하지 마라 하면 안 된다. Unataka kumwambia mwanadamu usifanye hivyo. 그 교회 와가 앉아가도 눌리잖아요. Hata ndio maana anakaa kanisani amekandamizwa kanisani. 착하게 살 수 없는 놈이 착하게 살아보려니까 얼마나 힘들어요. Ana hali ya kuishi kwa wema kumwambia eti ishi kwa wema. 그게 복음입니까? Hiyo ni injili. 그러니까 교회가 복음이 아니라 Ndio maana kanisa sio injili kabisa. 교회가 복음이고 목사가 복음이 아니라 Ndio maana kanisa sasa mchungaji kumwangalia sio injili kabisa. 그 나쁜 놈들은 교회 오면 안 돼. Ndio maana watu wabaya waovu wasije kanisani. 교회는 누구나 와야 되죠. Jamani kanisani ndio waje. 어떤 죄인도 와야 되죠. Mwenye dhambi yoyote anapaswa kuja kanisani. 건강한 사람에게는 의원이 필요 없어. Hatuhitaji mambo ya uso wengine. 병든 자에게라 의원이 필요한 거예요.
mgonjwa anahitaji hospitali. 그렇잖아요. Ndio jamani. 그리스도 대신 예수님이 왜 왔습니까? Kwa nini Yesu mbele Kristo alikuja? 나는 의를 부르는 게 아니야. Sikuita kusikuja kwa ajili ya. 나는 죄를 부르러 왔어. Alikuja kwa ajili ya wenye dhambi. 어떤 행동이 죄입니까? Je, kufanya matendo fulani ndio dhambi? 그 행동이 나올 수밖에 없는 영적 상태가 문제지. Hali ya kiroho ya mtu ambaye kwa Yohana ile tendo hilo ndio tatizo. 그래서 강도가 평생을 강도짓 하다가 예수 믿고 구원받았잖아. Ndio maana yule mwizi pale msalabani katikati ya kusulubishwa naye alipata hukumu moja kwa moja pale msalabani. 오늘 정말로 아프리카에 하나님이 우리에게 주신 복음이 여러분에게 전달되기를 바랍니다. Natamani injili ya Mungu kwa sisi iweze kuwafikia Afrika. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. Mtaifahamu kweli wewe kweli itaweka mfano mtakuwa huru kweli kweli. 그러니까 그리스도를 전부 다 엘리야처럼 알아요. Lakini wanafahamu injili wote kama Elia. 그리스도를 세례요한처럼 알고 있어요. Wanamchukua Kristo kama Yohana Mbatizaji. 박애주의. Mtu wa huruma na misaada. 이스라엘 백성들을 위해서 눈물 흘린 박애주의 예레미야. Yeremia mtu alikuwa na huruma ya kutoa machozi kwa ajili ya Waisraeli. 바빌론에 포로되 갈 것을 눈물 흘러 호소했던 예레미야. Yeremia ambaye kutoa machozi yake kwa wale ambao wanachukuliwa mateka kule Babeli. 그게 한 부분이지 본질은 아니에요. Sehemu tu lakini sio kiini cha huyu Yesu. 선지자 중에 하나랍니다. Mmoja wapo wa manabii. 성경 공부 많이 하고 지식을 많이 알면 됩니까? Ukisoma sana ukafahamu maarifa ya Biblia mambo haya yanaenda. 예수님이 답답해가지고 Yesu akajisikia vibaya. 그래 가이사라 빌립보 지방의 사람들은 나를 그렇게 한다 할지라도 나를 따라다니는 너희들은 나를 누구라냐? Yesu akasema wewe hao ambao wanaishi kwenye eneo la Kaisarea Filipo wanaweza kufanya hivi. Lakini je, ninyi ambao mnanifuata mimi 제자들이 대답을 못했어. walishindwa kujibu wanafunzi wake. 그때 베드로가 했어요. Wakati ule Petro alijibu. 주는 그리스도시요 살아계시는 하나님의 아들이십니다. Wewe Bwana ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. 주는 그리스도시요 Wewe Bwana 살아계신 Kristo, 하나님의 mwana 아들이십니다. wa Mungu aliye hai. 그리스도가 무슨 말입니까? Kristo maana yake ni nini? 예수님을 보고 그리스도라 그랬어요. Alimwangalia Yesu akamwita Kristo. 그리스도가 무슨 말입니까? Kristo maana yake ni nini? 그리스도가 무슨 뜻입니까? Maana ya Kristo ni nini? 나는 어릴 때부터 교회 다니면서 그리스도도 모르고 교회 다녔어요. Mimi nenda kanisani zamani bila hata kufahamu maana ya Kristo, nilikuwa naenda tu kanisani. 그 나는 엘리야처럼 예레미야처럼 세례요한처럼 그렇게 신앙생활했어요. Unaishi maisha ya imani kumpokea Yesu kama Yeremia, kama Elia, kama Yohana Mbatizaji. 나는 계속 망해. Nilikuwa naangamia tu bila kukoma. 교회를 섬기던 우리 엄마 우리 아버지 장로고 근사인데 계속 망해. Ingawa wazazi wangu walikuwa wanasoma kanisa lakini wao wanaendelea tu kuangamia. 그럴수록 산에 가서 금식하고 체리하고 기도하는데 안 돼. Ndio maana wanaenda mpaka milimani wakaomba wakafunga lakini haikuwezekana. 목사는 답을 못 줘. Mchungaji hawezi kuwapa majibu hao. 성도들은 전부 다 방황하고 있어. Wote walikuwa na pesa tano. 그런 가운데 하나님 제게 Wakati ule Mungu 이 복음을 듣게 하셨어요. akaruhusu nisikie injili siku moja. 예수님은 그리스도야. Yesu huyu ni Kristo. 주는 그리스도시요. Wewe Bwana ndiye Kristo. 왜 하나님이 우리에게 그리스도를 보내야 됩니까? Kwa hiyo Mungu alikuwa lazima tulete sisi Kristo. 왜 창세기 3장 15절에 여자의 후손이 와야 됩니까? Kulikuwa lazima aje uzao mwanamke mmoja 3:15. 하나님이 인간의 문제를 보시고 인간의 문제의 답을 우리에게 주셨는데 그 답이 여자의 후손이에요. Mungu aliona mateso ya mwanadamu na akatoa jibu, hilo jibu kwa mwanadamu ni uzao wa mwanamke. 그리스도. Kristo. 여러분이 아프리카 전역으로 흩어져서 같은 말을 하시기 바랍니다. Ninyi naomba msambie Afrika yote muongee maneno mamoja. 정말로 예수님이 그리스도야 되는 당위성을 증명하고 이르되 내가 너에게 전하는 이 예수가 그리스도라. Huyu Yesu ambaye nimeelezea na nyinyi kumuelezea kama Kristo hivyo. 그리스도가 동정녀 탄생 십자가에 죽으시고 부활해서 지금도 성령으로 역사하셔야 되는 이유를 여러분이 설명할 수 있게 되기를 바랍니다. Nasema muweze kuelezea sababu kwa nini Yesu alizaliwa na Bikira Maria akapata mateso na akafufuka na akapaa na mbinguni na anafanya kazi kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. 아프리카와 여러분의 종족과 여러분 개인의 문제에 답을 주는 복음을 여러분이 설명할 수 있게 되기를 바랍니다. Muwe na uwezo wa kuelezea injili ambayo ni majibu kwenu na kwenye familia zenu na kwenye koo zenu. 제가 왜 아프리카까지 와 복음 전하냐? Kwa nini nakuja mpaka Afrika na nasema? 내가 그리스도를 통해서 하나님 만났어요. Nimekutana na Mungu kupitia Kristo. 복음 깨닫고 보니까 내 문제가 아프리카 문제라. Niligundua matatizo yangu ni matatizo ya Afrika pia siku moja. 내 문제가 미국 문제야. Matatizo yangu ni ya Marekani niligundua. 내게 주신 하나님의 복음 그리스도가 아프리카의 답이 되고 미국의 답이 돼요. Uligundua majibu na injili ya Mungu anasema mimi pia ni jibu na injili ya Afrika na ya Marekani pia. 그래서 하나님이 주를 전 세계에 복음 가진 자로 내보내는 거예요. Kwa maana Mungu anapeleka mimi ulimwengu wote kama mtu mwenye injili mwisho wa siku. 답을 주라고. Wapo watu majibu. 답 없는 자가 아프리카 오면 뭐해요? Wapo watu ambao wana majibu kwa Afrika. 답 없는 자가 미국 가면 뭐합니까? Watu ambao wana majibu kwa Marekani wanafanya nini?
답 가진 자를 하나님이 내보내시고 답 가진 자가 가는 곳에 하나님은 역사하시는 겁니다. Mungu anafanya kazi akienda mtu kwenye majibu maeneo fulani. 그래서 하나님의 중요한 시간표에 우리 말라위에서 또 하나님이 콩고에서 태어났지만 다른 곳에서 사역하는 목사님을 이렇게 만나게 하신 거죠. Ndio maana Mungu ameshukutana na Malawi pale na ingawa ametoka kwamba anafanya kazi kule Ivory Coast. 이 복음의 흐름이 전달되도록. Ili huu mkondo wa injili uweze kupelekwa mpaka huko. 그럼 바른 복음은 뭡니까? 바른 해답. Injili sahihi na jibu sahihi itakuwa ni nini sasa? 그리스도입니다. Ni Kristo. 그래서 강의 시간이 다 됐기 때문에 Sababu muda wa lecture umeanza kuisha kabisa. 다음 정인 강사와 다음 제 강의 때도 이 흐름이 계속 naul 겁니다. Wakati wa mshairi anayefuata ataendelea kuelezea flow hii mkondo huu. 그래서 여러분이 그리스도를 어떻게 아느냐 이게 너무 중요해요. Muhimu sana kufahamu wewe unamfahamuje Kristo. 그 그리스도의 자격이 있잖아요. Ile sifa ya huyu Kristo. Sifa. 왜 우리가 예수 믿습니까? Kwa nini mimi namwamini Yesu? 왜 아프리카 사람들이 예수를 믿습니까? Kwa nini Waafrika wanamwamini Yesu? 그 유대인으로 오신 예수님을 왜 아프리카 사람들이 믿냐 이 Kwa 말이에요. nini Waafrika wanamwamini Yesu ambaye alikuja kama Myahudi? 그 예수님이 그리스도이기 때문에 그래요. Huyu Yesu kwa sababu ni Kristo ndio maana wanamwamini, waelewe hilo. Amen. 그러면 여러분에게 Kwa namna hiyo ni 불명은 뭐냐? 변화가 옵니다. amani itawajia tu automatically. 여러분에게 치유되는 역사가 일어나요. Kazi za ninyi kufanya zitatokea tu. 여러분에게 치유가 일어난다니까. Lazima uponyaji utokee kwenu. 여러분의 영적 치유, 여러분의 정신 치유, 여러분의 육신 치유. Lazima uponyaji wa kiroho, kiakili na kimwili uweze kutokea. 여러분 한 사람 통해서 여러분 가정, 여러분의 교회, 여러분의 지역이 뒤바뀌는 역사가 일어나게 되는 겁니다. Lazima kazi za kubadilisha kwa familia zenu, binafsi zenu na eneo ziweze kutokea. 그래서 성경적 전도는 Uinjilishaji wa Biblia 한 사람부터 바르게. lazima uanze kwa mtu mmoja kwa usahihi. 성경적 전도의 시작은 오늘 여러분 한 사람이 그리스도를 바르게 깨달는 데서부터. Uinjilishaji wa Biblia unaanza kwa wewe mtu mmoja leo ukigundua kwa usahihi maana ya Kristo ni. 그 사람이 가는 곳에, Na eneo ambalo huyu mtu analiendea kule. 그 사람이 있는 곳에 Huyu mtu eneo ambalo yupo. 하나님이 역사하는 거예요. Mungu anafanya kazi huko. 내가 뭔가를 하는 게 아니고 Sio mimi nafanya kitu fulani. 그리스도를 바르게 깨달은 그 한 사람이 가고 있는 곳에 하나님이 역사하는 것이 벌써 성경적 전도예요. Huyu mtu ambaye amekuja Kristo kwa usahihi na eneo ambalo yupo kule Mungu anafanya kazi na uinjilishaji wa Biblia unatokea kwa usahihi kule. 그러니까 전도의 방법이 다 틀려. Wote mbili zinataka. 전도 시켜내놓고 망해. Watu wanafanya uinjilisti wengine wanaangamia. 망할 수밖에 없지. Hawana kubali kuangamia hawa. 안 될 수밖에 없지. Hamna budi kutowezekanika. 처음에 좀 되는 것처럼 보이지. Mwanzo kama vile mambo yanaendelea vizuri. 사람 막 모이지. Ni kama watu wanakusanyika. 이상한 짓 하면 뭔가 모이지. Ni kama wanafanya mambo ya ajabu watu wanakusanyika. 특별한 경험하면 막 모이지. Wanafanya kwa sababu wana uzoefu. 능력 나타내니까 막 모이지. Uwezo kutokea basi kama wanakusanyika. 시간 지나고 다 없어져. Muda ukipita wanasambaa wanapotea. 무너지지 않을 한 사람을 세우는 게 중요합니다. Maanisha mtu mmoja ambaye haanguki asitereki ni Mungu. 그 한 사람이 있는 곳, 그 한 사람이 가는 곳에 하나님 역사하는 겁니다. Mahali alipo na anapokwenda Mungu anafanya kazi na mtu Mungu. 그러니까 방법도 다르죠. Ndio maana hata mbinu na huyu inakuwa tofauti. 내용이 바르게 발라야 방법도 바르게 나오는 거예요. Ndio maana hata mbinu lazima iwe ya tofauti na yaliyomo inakuwa tofauti. 그래서 여러분 통해서 정말로 아프리카가 새로워지고 아프리카가 치유되고 아프리카를 하나님이 쓰시는 역사가 일어나게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. Na Bwana kupitia ninyi Afrika yetu kupona na kuimarishwa kupitia ninyi kupata uponyaji. 오늘 첫 강의는 이걸로 마치겠습니다. Tutamaliza hapa masomo hili la kwanza leo. 기도하겠습니다. Tuombe. 하나님 감사합니다. Mungu ninakushukuru. 귀한 시간표에 인도하심을 감사합니다. Asante kutuongoza kwenye ratiba yako ya thamani. 정말로 아프리카에 하나님이 필요하고 원하시는 메시지가 전달되게 하옵소서. Kama Mungu ruhusu message ambayo inatakiwa inahitajika Afrika iweze kufika. 이 RU를 통하여 올바른 하나님의 원하시는 흐름이 전달되는 역사 일어나게 하옵소서. Tukaanza kulei kwa mkondo sahihi kupitia RU zikaweze kutokea. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Nimeomba katika jina la Yesu. 아멘. Amen.